Buscamos primero Timoteo capítulo 4, versículo 4 a 5. 디모데전서 4장 4절로 5절입니다. Primero Timoteo capítulo 4, versículo 4 a 5. Primero Timoteo capítulo 4, versículo 4 a 5. Despacio, leamos juntos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es sacrificar. 오늘은 전도를 위해 필요한 것들이라는 주제로서 말씀을 배우겠습니다. Hoy vamos a reflexionar juntos con el título Las cosas necesarias para la 우리 predicación. 시작할 때 연초에 이 말씀을 좀 배우려고 했는데 El comienzo, o sea, al comenzar el año quisimos aprender acerca de esta palabra. 오늘 좀 한 해를 시작하는 가운데 아주 중요한 말씀이니까요. Como es una palabra muy importante para empezar el año, 오늘 좀 집중해서 말씀을 잘 들으시면 por eso 좋겠습니다. les pido que escuche bien concentrándose. 구원받은 그리스도인들에게는요. Para los cristianos que recibieron la 가장 salvación, 구원받고 뭐가 생각나죠? ¿qué es lo que piensa primero? 내 사랑하는 가족들. Mi familia amada, ¿correcto? 내 사랑 가족들은 이 복음을 아직 모르는데 Todavía mi familia amada no conoce acerca de este evangelio. 네 사랑 가족들을 어떻게 전도해야 되지? ¿Cómo predicaré a mi familia amada? 근데 전도를 막상 Pero 해보면은요. cuando uno intenta predicar, 전도 그렇게 쉽지 no 않아요. es fácil la predicación. 저도 제 가정이 Yo también, 부모님들은 우상을 믿는 분들이었고 como mis padres eran, o sea, las personas que creían en los ídolos, 저희 작은 형님은 불교 화가였어요. y también mi hermano mayor era dibujante de los ídolos de 그분들이 Buda. 다 구원을 받고 신앙생활도 Al 잘하고 final todos ellos llegaran a recibir la salvación y están 근데 llevando 그게 bien la 쉽게 vida 전도한 것이 cristiana, 아니고 pero no fácilmente he podido predicar, ¿no? 10년, Sino 많게는 19년. 10 años, si es mucho, 19 결코 años. 전도가 쉽지가 않습니다. No es fácil la predicación jamás. 그래도 오늘 말씀처럼요. Como la palabra de hoy, 전도를 정말 잘하고 싶잖아요. uno quiere predicar bien, ¿verdad? 2019년은 En el año 내 2019 al 사랑하는 menos, 가족들에게 내 사랑하는 사람들에게 꼭 주님의 복음을 전하고 싶다. predicaré el evangelio del Señor a las personas amadas. 생각은 있는데 Tiene el pensamiento así, 전도가 쉽지 않아요. pero no es fácil de predicar. 하나님은 능력이 있으신데 Dios es poderoso, 문제는 우리 구원받은 우리 그리스도인들 편에서 pero el problema es de parte de los hermanos que 전도할 수 recibieron la 있는 salvación. 준비가 돼 있지 않으면 Si uno no está preparado para poder predicar a las personas, 하나님의 역사가 entonces 일어나지 않는 겁니다. no se manifiesta lo que es la obra del Señor. 그래서 오늘 전도를 위해서 필요한 것들 Por lo tanto, hoy las cosas necesarias para predicar. 이런 주제를 한번 배워보도록 Con un título 하겠습니다. así vamos a aprender juntos. 여러분들 버킷리스트라고 들어봤어요? ¿Ustedes han escuchado una vez acerca de la lista de deseos? 세상 사람들은 버킷리스트가 있어요. Todas las personas del mundo tienen las lista de 내가 deseos. 죽기 전에 꼭 해보고 싶은 것들. Las cosas que uno quiera cumplir antes de morir. 여러분들 있어요? ¿Ustedes tienen? 한 10가지 한번. ¿Como 10? 나는 죽기 전에 이 10가지는 꼭 해보고 싶다. Yo antes de morir sí o sí quisiera cumplir estas cosas. 예를 들면요. Por 우리 ejemplo, 한국 사람들 같은 경우는 coreanos. 여기 우리 한국 우리 관광객들 오셨거든요. 여기. Han venido hoy los turistas, ¿verdad? De Corea. 버킷리스트 중에 하나가 Una de la lista de los deseos, 마추픽추 꼭 보고 죽기. ir a Machu Picchu y morir. 뭐 이런 거. Algo así, ¿no? 뭐 이런 소원들 있잖아요. Tienen estos deseos, ¿verdad? 한번 물어볼까요, 여러분들? Entonces les pregunto a 여러분들 ustedes 죽기 전에 가장 하고 싶은 거 10가지. las cosas, o sea, 10 cosas que quisieran cumplir antes de morir. 서로의 버킷리스트를 한번 공개해 볼까요? Hay que abrir lo que es la lista de deseos cada uno. 만약에 예수님에게 물어보면요. Si preguntáramos a Jesús, 예수님이 가장 원하는 버킷리스트 10가지를 한번 얘기해 보세요. si 그러면 preguntáramos a Jesús 10 listas de deseos, 예수님 뭐라고 할 것 같아요? ¿cómo respondería él? 1번부터 10번까지 Desde el número 1 hasta el número 10, 온 세상이 구원받는 거 que todas las personas lleguen a recibir la salvación. 분명히 그럴 겁니다. Sería así. 그러니까 예수님의 소원은 분명히 온 세상이 구원받는 거예요. El deseo de Jesús es la salvación de todo el mundo. 그럼 11번째는 Entonces, un décimo deseo, 서로 사랑하는 것, amarse unos a otros. 그리고 12번째는 12, 여기 계신 성도님들이 신앙이 성장하는 것. que la fe de los hermanos pueda crecer. 이것이 예수님의 버킷리스트일 거예요. Esto sería la lista de deseos de Jesús. 그럼 파블로에게 물어보면 Entonces, si preguntamos al apóstol Pablo, 이거할mente sería lo mismo, ¿verdad? 1번부터 10번까지 Desde el número 1 hasta el número 온 10, 세상이 복음이 들어가는 거, que entre el evangelio por todo el 서로 mundo, 사랑하는 거, amarse unos a otros, 성도들의 신앙이 y 성장하는 también 거. que la fe de los hermanos crezca cada día más. 그렇다면 여기 한번
누구랄까? 에바 자매님일까? Entonces, ¿qué pasa si pregunto a hermana Eva? 예, 여러분들의 버킷리스트가 뭡니까? ¿Cuál es la lista de deseos que tienen 정말 ustedes? 내가 죽기 전에 꼭 이루고 싶은 소원 10가지. 10 deseos que yo quisiera cumplir antes de morir. 예, 누가 저한테 물어본다면 Si alguien me preguntara a mí, 그리고 여러분들에게 물어봐도 똑같을 겁니다. sería lo mismo preguntar a ustedes, ¿verdad? 구원받지 않은 부모님들의 구원, La salvación de los padres que no recibieron la 자녀가 있는 분들 salvación, 자녀들의 구원, la salvación de sus hijos. 남편과 아내가 있는 분들은 남편과 아내의 Los que tienen 구원, esposos, entonces la salvación de sus esposos. 친척과 이웃들의 구원, La salvación de los parientes y 그리고 vecinos. 내가 사랑하는 사람들에게 이 정말 진정한 복음을 전해주고 싶은 Y 것, predicar el evangelio verdadero a las personas que yo amo realmente. 예, 이런 것들 겁니다. Sería estas cosas, ¿verdad? 예, 전도는요, 이건 해도 되고 안 해도 되는 게 아니죠. La predicación no es algo que tiene que hacer y no 예, hacer. 지상 최대의 그리스도인들에게 준 명령이 있다라면 Si existiera un mandato más grande dado para los cristianos, sería la predicación. 그 어떤 도덕적인 죄보다도요. Más que todos los pecados morales, 사실은 그리스도인들의 가장 큰 죄는 el pecado más grande para los cristianos sería no predicar. 그래서 세군도 디모데오 카피톨로 4 베르시클 1 a 2에도 이렇게 Si vemos 기록되어 있죠. 2 Timoteo 4, 1 a 2, 노브스카 레암 순도 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. aquí dice 여기 기록되어 있기를요. Aquí está escrito, 전도는 엄한 명령이라고 됐어요. la predicación es un mandato. 때를 어떤지 못 어떤지 힘쓰라. Que inste a tiempo o fuera de tiempo. 해도 되고 안 해도 되고의 문제가 아니고 No es un problema que tiene que hacer y no hacer, 구원받은 그리스도는 반드시 sino 전도해야 todos los 되고 cristianos que recibieron la salvación tienen que predicar. 구원받은 이후에 그리스도인들에게 최고의 버킷리스트가 뭐냐? ¿Y cuál es la mejor lista de deseos que tienen los cristianos que recibieron la 사실 salvación? 전도입니다. En realidad sería la 그리고 predicación. 전도하지 않는 죄는요. Además, el pecado de no predicar 믿지 않는 죄보다 더 나쁜 죄라고. es mucho más grande que no creer. 심지어 사도 바울도 아주 Hasta el apóstol 심하게 Pablo está hablando, 전도에 대한 강한 표현을 썼어요. ha tenido una expresión muy fuerte acerca de la predicación. 찾아볼까요? Vamos a buscar juntos. 프리메로 디모데전서 5장, 프리메로 디모데오 카피톨로 5 베르시클로 8, 디모데전서 5장 8절. 프리메로 디모데오 카피톨로 5 베르시클로 8. leamos juntos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 구원받은 그리스도인이 자기 가족들의 구원을 돌아보지 않는다. Los que recibieron la salvación no están pensando acerca de la salvación de su familia. Eso sería algo muy incorrecto, ¿verdad? 그래서 구원받은 Por lo 이후에는 tanto, después de recibir la salvación, 전과 후가 같을 수가 없죠. su vida antes y después no tiene que ser 내가 igual. 온전히 주님의 사랑을 알지 못할 때는 Cuando yo no conocía exactamente acerca de la salvación y el amor de Dios, 명예와 내 쾌락과 내 즐거움을 살았습니다. vivía por mi gozo, por mi placer, etcétera, ¿verdad? 구원받은 그리스도인은 Pero los cristianos que realmente recibieron la salvación, 삶의 버킷리스트가 바뀌어요. la lista de sus deseos se cambia totalmente. 무엇으로 해서 살아야 될지를 정확하게 알게 됩니다. Exactamente conoce para qué tiene que llevar la 근데 vida. 구원받은 그리스도인요. Pero los cristianos que recibieron la salvación 엄한 명령이 supuestamente 전도하는 일을 하지 않는다. no está haciendo el trabajo de predicar a las personas. 그거 꼭 아셔야 됩니다. Tiene que saber esto sí o sí. 하나님이 여러분들 인생에 반드시 개입을 해요. Ciertamente Dios se interpone a su vida. 구원받은 그리스도인이 전도하지 않는다. Si un cristiano que recibió la salvación no está predicando, 마땅히 해야 될 전도를 하지 않고 no está haciendo la predicación que debe 그 길을 hacer 피하려고 한다. y quiere, o sea, intenta evitar este camino, ¿no? 왜냐면 전도가 쉽지 않잖아요. Porque no es fácil la predicación, 전도하려면 결코 쉽지가 않거든요. porque no es fácil. 내 삶도 바뀌어야 되죠. Mi vida se tiene que cambiar. 그리고 전하다 보면은요. Además, al momento de predicar, 저 예수쟁이 제가 예수에 미쳤다고 este hombre está loco por Jesús. 손가락질하고 판단하고 De vez en cuando blasfema, 믿으려면 indica 너나 con sus 믿어라 manos. Si quieres creer, tú nomás creas. 야, 그래 핍박 받아야 안 받아요. Uno es perseguido cuando predica el evangelio o no. 진짜 그리스도인답게 전도하려고 하다 보면요. Cuando uno trata de predicar el evangelio como un cristiano verdadero, 그런 일들이 있어요. pasa estas cosas. 그래서 어떤 그리스도인들은 구원을 받았지만 Por eso algunos cristianos, aunque recibieron la salvación, 복음 전하는 고난을 원하지 않아요. no quieren recibir el sufrimiento de predicar el evangelio. 구원받은 그리스도인답게 전해야 되는데 Hay que predicar el evangelio como un cristiano salvo, 전하지 않아요. pero no predica. 그 길을 피하려고 그래요.
Trata de evitar este camino más bien. 반드시 기억하셔야 Pero hay que 됩니다. recordar sí o sí, 그 길을 피하게 되면 cuando uno evita este camino, 하나님 반드시 개입을 해요. Dios ciertamente se interpone a la vida de esta persona. 대표적인 사람이 누굴까요? ¿Quién es la persona que puede ser representativo? 전도해라 명령했는데 Dijo para predicar, 이거 너 깨러. pero él dijo que no quería 전도 predicar. 가라는데 안 가고 딴 데 가버렸어. No fue al lugar donde Dios indicó, se fue a otro 그래서 lado. 물고기 뱃속에 들어가는 Por 찌개 eso 나간 사람. entró en la barriga de un pez, ¿no? ¿Quién es? 깨네. ¿Quién es? 요나. Jonás. 호나스. 자, 부스카모. no busca. 야, 봅시다. Vamos a ver juntos. Jonás capítulo 1 versículo 1 a 3. No busca despacio, leamos juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amirai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellas a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. 자, 여기 호나에게 니느웨에 가서 전도해라 그랬어요. Dios mandó predicar el evangelio a Nínive, a Jonás, 근데 니느웨에는 전도하고 싶지가 않은 거예요. pero no quiso predicar en Nínive, pues, 왜냐면 니느웨 사람들은 악한 사람들이었고 porque las personas de Nínive eran malas, 특별히 자기 민족 이스라엘 사람들을 많이 죽였어요. especialmente eran personas que mataron mucho a su pueblo Israel. 예, 나의 에네미곤데 Era su enemigo 나의 prácticamente, 원수에게 가서 복음 전하러 가니까 como mandó predicar el evangelio a sus enemigos, 원하지 않은 겁니다. por eso no quiso. 그래서 그 길 피해 갔어요. Por eso trato de evitar este camino. 다시스는 오늘날의 스페인 쪽인데요. Tarsis es una zona de España, 그 니느웨라는 거 다시스로 가버린 거예요. pero abandonando Nínive fue a Tarsis. 그 얼마나 호나가 고난을 당했어요. Por eso, cuántos mucho sufrimiento ha padecido Jonás, ¿verdad? 마찬가지입니다. Del mismo modo, 마땅히 그리스도인이라면 전도해야 되는데 si fuera un cristiano verdadero, tiene que predicar, obviamente, 그 전도의 기회를 피하고 원하지 않는다면요. pero si trata de evitar el sufrimiento y no quiere recibir lo que es el sufrimiento, 하나님이 entonces 여러분의 삶에 반드시 개입을 하는 거예요. Dios ciertamente se interpone a la vida de ustedes. 아마 여러분들의 마음에도 각자의 니느웨가 있을 거예요. Cada uno de ustedes tendrá Nínive en su corazón. 저도 있었습니다. Yo también tuve mi Nínive. 저는 우리 둘째 형이 정말 니느웨였어요. Para mí, Nínive era mi segundo hermano. 전하고 싶지 않았어요. No quería predicar prácticamente a él, 전하면은요 porque yo le predicaba, 심한 욕도 하고 me insultaba, 미쳤다 그러고 me decía loco, 다시는 우리 집 오지 말라 그러고 me decía ya no vuelvas más a la casa. 저에겐 니느웨였어요. Para mí era un Nínive. 제 마음에도 막 호나 같은 마음이 올라오는 La 거예요. verdad, había un corazón de Jonás en mi corazón. 그런데 전도하지 않으면요 Pero si es que yo no predicaba, 하나님 개입해요. Dios se interpone, 왜냐면 전도는 엄한 명령이거든요. porque la predicación es un mandato muy grave. 구원받는 Por lo tanto, 그리스도인은요 todos los cristianos que recibieron la salvación 반드시 전도해요. ciertamente tienen que hacer la 할 수 있는 predicación 최선을 다해서 hasta todo su esfuerzo. 이런 주위에 그 불쌍한 이뤄진 영혼들에게 A las personas perdidas alrededor de nosotros, 복음을 전하는 일에 tenemos que 최선을 다해야 predicar el evangelio con todo nuestro esfuerzo. 그것이 그리스도의 Esto 일이죠. es el trabajo de los cristianos, 근데 이 ¿no? 전도는요 Pero la predicación 결코 쉽지가 않아요. no es fácil. 전도할 수 있는 모든 것을 하나님이 주셨고 약속도 하셨어요. Dios ha dado todas las cosas necesarias para predicar y prometió. 주 예수를 믿으라. Cree en el Señor Jesucristo. 그러면 너와 내 집이 Entonces, 구원을 얻으리라. tú y tu casa serás salvo. 그리고 우리가 정말 진심된 마음으로 전도하려면은요 Y para predicar el evangelio con todo nuestro corazón sincero, 하나님 도와주세요. Dios ayuda. 정말 니느웨 같은 그런 철병과 같은 그런 사람들도 Aunque sean las personas como carros cerrados, 하나님이 그 마음을 como 열으시거든요. Nínive, Dios abre el 근데 corazón. 문제는요 Pero el problema 우리 편에 문제가 있는 está en nosotros. 거예요. 전도하기 위해서는 우리가 준비가 돼야 돼요. Para predicar nosotros debemos estar preparados. 반드시 이 준비가 돼 있지 않으면 Cuando uno no está preparado, 하나님 역사하지 않아요. Dios ya no obra. 소원은 다 있죠, 막. Todos tienen deseos, ¿verdad? 하나님 올해 2019년은 주님의 정말 살고 Dios, 싶습니다. quisiera llevar la vida por ti en este año 특별히 내가 2019, 사랑하는 내 사랑하는 especialmente. 가족들 Quisiera predicar a mi familia amada. 꼭 주님의 사랑을 전하고 싶습니다. Quisiera predicar el amor del Señor a 여러분 ellos. 전하고 싶죠? ¿Quieren predicar, verdad? 전하고 싶죠? ¿Quieren? 그럼 오늘 말씀 잘 들어야 돼요. Entonces tienen que escuchar bien la palabra de hoy. 제 얘기가 아니고 Porque no es mi palabra, 성경에 나와 있는 sino 하나님의 tal como 명령이에요. dice la Biblia. Es el mandato de Dios, 정말 ¿verdad? 너의 Por lo 버킷리스트가 tanto, 전도냐? de verdad la lista de deseos 정말 네 사랑하는 사람들 전하고 싶으냐? es predicar a las personas que tú amas. 그렇다면 네 편에서 준비해야 Entonces tú 되겠다. tienes que estar preparado. 첫 번째는요. Primero, 거룩입니다. hay que estar santo. 거룩이요. La santidad. 영혼을 건지는 거는요. El 전쟁, salvar 전쟁. a los espíritus es una guerra. 이 영적인 전쟁, 영혼을 건지는 전쟁에 승리하기 위해서는 Para tener triunfo en la guerra de salvar a los espíritus, 하나님이 함께해야 돼요. tiene que estar juntos con Dios. 하나님이 함께하지 않는 전쟁은요. La guerra sin presencia de Dios 절대 그 영적인 전쟁에서 승리할 수가 없어요. es imposible ganar.
특별히 영혼을 건지는 전쟁은. especialmente en la guerra espiritual de salvar a los 그런데 espíritus. 여러분들 생각해 봅시다. Pero piensen, por favor, 하나님이 어떤 사람과 함께 하실까요? Dios con quién estaría juntos. 당연하죠. Obviamente, 거룩한 자예요. una persona que sea santa, ¿verdad? 거룩하지 않은 자와 하나님이 함께 하신 역사가 성경 가운데 En la 없습니다. Biblia no está escrito la obra que se ha acompañado Dios con las personas que no eran 우리가 santas. 막 일주일에 한 번씩 집회를 하고 Hacer seminario cada semana, 매일매일 힘있게 막 전도를 해도요. aunque prediquemos el evangelio fuertemente todos los días, 우리가 깨끗하지 않으면요. pero si es que no somos limpios ante la vista de Dios, 꼭 교회가 깨끗하지 si la 않으면요. iglesia de Cusco no está limpia, 하나님 우리를 쓰지 않아요. entonces es imposible que Dios nos 그러니까 utilice. 집회는 Por lo 아무리 tanto, 많이 하고 막 소리 질러도 aunque hacemos muchos seminarios y aunque gritamos fuerte, 구원의 역사 아니라는 거예요. no se manifiesta la obra de la salvación. 개인적으로도요. especialmente, 성경 personalmente, 경례가 있을 때는요. cada vez que hay seminario, 더 긴장하고 제 자신을 돌아봅니다. trato de ponerme más nervioso y me preparo más, ¿no? 그리고 가장 별로 우리 가정은 또 우리 자매랑 잘 싸우지 않습니다. Además, en mi hogar no hay casi nada de pelea. 특별히 성경 강의 때는 더 안 싸워요. Especialmente cuando hay seminario, no peleo con mi esposa, ¿no? 저를 건드리지 말라 그래요. O sea, yo digo que no me moleste. 예. 안 그러면 이게 마음이 상하면 Cuando el corazón de uno se hiere, 저도 사람이기 때문에 설교가 안 como yo 나오거든요. soy hombre, por eso es muy difícil dar este sermón bien. 그게 마찬가지입니다. Del mismo modo, 우리가 어떤 개인을 전도하거나 그런 문제도 마찬가지예요. el problema de predicar a las personas también sería lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser limpio. 깨끗하지 않으면 Cuando no es limpio, 하나님이 역사하지 않아요. Dios no obra. 전도되지 않습니다. No puede ser predicado jamás. 인류 역사 가운데요. En la historia de la humanidad, 항상 큰 다수가 작은 소수를 다스렸어요. siempre la mayoría gobernaba a la minoría. 맞죠? ¿Correcto? 맞아요. Sí. 자, 잉카도 El imperio incaico, 크니까 como era grande, 작은 Por eso 나라들을 pudo 뭐 칠레, 볼리비아 다 다스렸어요. conquistar y gobernar a Chile, estos países pequeños, 그죠? ¿verdad? ¿Correcto? 항상 역사는 Siempre la historia, 큰 다수가 en la historia, 작은 소수를 다스립니다. un gran número goberna al número pequeño. 근데 인류 역사 이 6천년의 역사 가운데요. Pero dentro de la historia de 6.000 años, 소수였는데 멸망하지 않고 지금도 유지되고 있는 두 단체가 있어요. hay dos comunidades que se mantienen, aunque son poco número. 신기하죠? Es algo maravilloso, ¿verdad? 소수인데 Son poco número. 당연히 다수에게 이 소수가 잡혀야 되는데 Obviamente estos pocos números tienen que ser gobernados por una mayoría, por un número grande, 한 번도 pero 그 소수란 단체가 멸망하지 않았어요. nunca esta comunidad de poco número se ha destruido. 두 단체. Dos comunidades. 첫 번째는 ¿Cuáles son? Primero, judío입니다. los judíos. 후디오. Los judíos, 우리가 성경을 배운 것처럼 como aprendimos la palabra, 히틀러에 의해서 600만 명이 학살당하고 6 millones de personas han sido asesinados por Hitler. 전석이 뿔뿔이 터지고 Se esparcieron por todo el mundo. 가는 곳마다 학살이 Cada 따라다니고 lugar que ellos iban, la espada les seguía. 로마 시대 때 얼마나 많은 En la época de Roma, 후디오들을 ¿cuántos 죽였습니까? muchos judíos han sido matados? 이스라엘 사람들 정말 불쌍하잖아요. De verdad, nos da mucha pena los judíos, los israelíes. 내려올 그런데도 불구하고요. Sin embargo, 유지하고 있어요. se mantenía el número. 또 한 단체는 Y otra comunidad, 뭐겠어요? ¿cuál es? 그리스도인입니다. Los cristianos. 그리스도인입니다. Los cristianos. 그리스도인들 로마 시대 때 네로가 얼마나 많은 그리스도인들을 죽이고 ¿A cuántos muchos cristianos ha matado el rey de Roma, Nero? 항상 인류 역사 가운데서 Siempre en la historia de la humanidad, 진정한 그리스도인들은 정말 소수였어요. de verdad, eran pocos los cristianos verdaderos. 그런데 다른 소수는 다 다수에게 다 잡혔는데 Todos los números pequeños han sido gobernados por los números grandes, 오직 pero 후디오와 solamente los judíos 그리스도인들만 y los cristianos 존재가 없어지지 않았어요. no se 그 desaparecieron. 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón? 산토입니다. Porque eran santos. 거룩입니다. Porque eran 나름대로 santos. 거룩했거든요. Eran santos. 그 거룩이라는 것이 없었다면요. Si no hubiera existido lo que es la santidad, 그 멸망했을 거예요. se hubiese destruido, 왜 우리 ¿verdad? 오늘날까지 복음이 전해지고 ¿Por qué el evangelio se predica hasta ahora? 그 6천만 명 이상의 그리스도인들이 순교를 당하고 ¿Y por qué hasta 6 millones de cristianos tenían que ser martirizados? 그 소수인 그리스도인들이 왜 아직까지 존재하느냐면 ¿Y por qué existe un poco de cristianos hasta ahora? 거룩입니다. Por la santidad. 나름대로 거룩하게 살았기 Porque ellos 그리스도인이기 vivieron 때문에. santamente. 그 거룩한 그리스도인들을 통해서 Por medio de los cristianos 복음의 santos, 역사가 지금까지 전해온 거예요. hasta ahora se manifestó lo que es la obra del 거룩하지 evangelio. 않으면 Cuando uno no es santo, 하나님이 함께하지 es 않습니다. imposible que Dios esté juntos. 하나님 함께해야만이 Dios debería de estar juntos 전쟁에서 이길 수 있는 para 거예요. poder ganar en la guerra, ¿no? 부스카모스 누메로 민수기 14장입니다. 누메로 까토로세 42절 베르시클로 22 누메로 까토로세 베르시클로 42 Número 14, versículo 42
레함 순도 No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. 성경에 보면 기드온의 300 용사가 있습니다. En la Biblia está mencionando acerca de los 300 soldados de Gedeón. 엄청난 적들을 300명에서 다 이겼어요. Solo 300 personas han ganado a un enemigo muy grande. 왜요? ¿Por qué? 그 기드온의 백성들이 전술적으로 훌륭했을까요? ¿El ejército de Gedeón era hábil de la estrategia? 아니면 싸움을 잘했을까요? ¿Habrá peleado bien? 아닙니다. 주님이 No, 함께했기 때문입니다. sino es porque en la guerra estuvo junto con Dios. 이스라엘의 전쟁 역사를 보면 Si vemos la historia de Israel, 주님이 함께하는 전쟁은 항상 이스라엘이 이겼어요. la guerra donde estaba Dios siempre ganaba. 근데 그들이 죄를 지었을 Pero 때는 cuando ellos cometieron el pecado, 하나님이 그들과 전쟁에 함께하지 않았어요. Dios no participaba junto con ellos en la guerra. 방금 이것도 누메로 까토로스에서 얘기하고 있죠. El número 14 que acabamos de leer también está diciendo lo mismo, ¿verdad? 여호와께서 너희 중에 계시지 아니하니 Porque Jehová no está en medio de 올라가지 vosotros. 말아라. No subáis. 또 올라갔어요. Pero subieron. 당연히였죠. Obviamente 하나님이 perdieron. 함께하지 않는 전쟁을 이스라엘이 이긴 적이 없어요. Nunca Israel ganó en la guerra que no estuvo Dios. 하나님이 함께하지 않으면 Cuando Dios no está juntos, 100% 그 전쟁을 entonces 이긴 거예요. 100% perdía en la guerra. 전도도 La 마찬가지죠. predicación también sería lo mismo, ¿verdad? 하나님이 함께해야 Debe estar junto con Dios 그 영적인 전도라는 전쟁에서 이길 수 para 있는 거예요. poder vencer en la guerra espiritual de 근데 salvar a los 깨끗하지 espíritus. 않으면 Pero cuando uno no es limpio, 하나님이 함께하지 않는 entonces 거예요. es imposible que Dios esté juntos. 하나님이 계신 시내산에 이스라엘 백성들이 올라갈 때요. Cuando los israelíes subieron al monte Sinai donde estuvo Dios, 조건이 있어요. había un requisito y 깨끗하게 condición. 씻고 Tenía que limpiarse 성결한 마음을 con un 가지고 corazón todo sincero. 하나님이 계신 데 올라가야 돼요. Tuvo que subir al lugar donde estaba 그러지 Dios. 않고 올라가면은요. Si subía sin ser limpio, 죽는 sin 겁니다. hacer esto, moría. 여러분 주일날 어떤 마음으로서요? ¿Con qué corazón están llegando el día domingo? 좀 설교 시간에 띵동띵동 좀 안 울렸으면 좋겠어요. Espero que no tiemble mucho en el tiempo de dar el sermón, 벌써 자리는 다 찼는데 porque el lugar está ya lleno. 10분만 일찍 와봐요. Pero venga 10 minutos más tarde, 주일 más antes. 말씀도요. 우리가 무장이 돼야 일주일을 또 힘있게 살잖아요. Tenemos que estar armados por medio de la palabra del día domingo para 일주일 poder 동안 vivir 힘있게 fuertemente. 주님이 함께하는 삶을 살고 싶잖아요. Quiere llevar una vida junto con el Señor, 살고 ¿verdad? 싶죠? Quiere llevar una vida así, 그럼 ¿verdad? 먹어야지. Entonces tiene que alimentarse, 마음이 obviamente. 성결하게 설교를 통해서 깨끗해지고 El corazón debe limpiarse por medio de la palabra. 말씀을 통해서 나를 돌아보고 Tiene que reflexionarse en sí mismo por medio de la 하나님이 palabra. 나와 함께 하시는 마음의 준비가 되어야 되잖아요. Tiene que estar preparado para que Dios pueda acompañarse a mí. 그러니까 주일날도 좀 깨끗하게 Por 옷도 lo tanto, 입고 tiene que vestirse bien 좀 일찍 와서 y 찬양도 좀 venir mucho 듣고 más temprano para escuchar la alabanza de los 찬양을 hermanos. 듣고 이렇게 설교를 들으면은요. Cuando uno escucha el sermón después de escuchar la alabanza, 말씀도 더 잘 entonces 들어요. mucho más entiende lo que es el sermón. 그런 마음들이 정말 중요한 De 겁니다. verdad es muy necesario tener un corazón así. 아브라함의 조카 롯이 구원 받았어요, 안 받았어요? El sobrino de Abraham, Lot, ¿recibió la salvación o no? 구원 받았습니다. Sí. 왜냐하면 의인이라고 돼 있거든요. Porque está escrito en la Biblia que es 그가 justo. 아브라함과 함께 했을 때는 Cuando él estuvo con Abraham, 그가 성결했고 era santo, 함께 하나님의 역사를 같이 경험했어요. junto ha experimentado lo que es la obra del 근데 Señor. 어느 날 Pero un día 소도마 고모라가 보였어요. vio la Sodoma y Gomorra, 아브라함을 떠났습니다. se apartó de Abraham. 떠나는 순간부터 Desde el momento cuando se apartó de él, 롯을 통해서는 하나님의 역사가 하나도 por 일어나지 medio de Lot no se manifestaba la obra del Señor. 아시죠? 한 ¿Entiende, 명도 못 verdad? 보냈습니다. Nunca se 롯은요. manifestaba la obra del Señor 그런데 por medio de 롯은 Lot. Pero 소도마 고모라에서 성공했어요. Lot tuvo éxito en Sodoma y Gomorra. 왜냐하면 ¿Por qué? 그 도시에서 장로들이 알 수 있는 맨 성문 앞에 앉았다고 돼 있거든요. Porque está escrito que él se sentaba en el lugar más importante donde sentaban los ancianos de esta ciudad. 그러니까 롯은요 Por lo tanto, Lot, 신앙을 버리고 나서요 después de desechar lo que es la 하나님 앞에 fe, 거룩함과 깨끗함을 버리고 나서는요 después de desechar lo que es la fe y limpieza, santidad 세상에서는 de la vista de 성공했어요. Dios, tuvo éxito en el mundo. 말 그대로 잘 나갔습니다. O sea, ha sido un hombre muy exitoso, 근데 ¿verdad? 문제는 Pero el problema 롯을 통해서는 그다음부터는 es que 하나님 por 역사가 medio 완전히 de 끝나버린 Lot, 거예요. Dios ya no obraba. 한 사람도 건지지 No 못했습니다. pudo salvar a ninguna persona. 자기의 사이들조차도 Tampoco pudo 농담으로 salvar 여기고 a sus yernos, lo tomó como una broma. 함께하지 않았어요. No se acompañaron. 사이들도 멸망했습니다. Hasta los yernos de él se destruyeron. 삼손이 하나님의 손에 붙잡혔을 때는 Cuando Samson ha sido agarrado por la mano de Dios, 하나님의 큰 역사가 삼손과 함께했어요. se manifestaba fuertemente la obra del Señor por 나귀 medio 뼈 de 하나로 Samson. Por una quijada del burro, 1000명을 죽였어요. mataba a 1000 personas. 근데 드릴라를 만나고 Pero después de encontrarse con Dalila, 드릴라는
하나님의 백성도 아니고 이방 여인이었습니다. Dalila no era el pueblo de Dios y no era una mujer gentil. 하나님은 이방 prácticamente. 결혼을 허락하지 Dios no 않았습니다. permitió el matrimonio con una mujer gentil. 그런데 그 정욕의 눈이 Pero 어두워가지고 como sus ojos estuvieron ciegos por el placer, por 이방 el deseo 결혼을 que 하고 tenía, 죄를 지었어요. se casó con una gentil y cometió el pecado. 하나님의 역사가 Se 떠나버렸습니다. apartó Dios. 그리고 포로가 되고 눈이 Ha 뽑혀버렸던 sido 거예요. cautivo y sus ojos fueron quitados. 네, 마찬가지입니다. Del mismo 자, modo, 우리 그리스도인도 당연히 los 마찬가지죠. cristianos también, obviamente. 자, 이제 또 퀴즈를 하나 내겠습니다. Ahora daré una pregunta, ¿no? 하나님이 어떤 글을 쓰실까? ¿Qué utensilio utilizaría Dios? 저는 쉬운 것만 냅니다. Yo siempre doy una pregunta fácil. 1번, Primero, 금그릇에 디아몬드가 박힌 그릇. un utensilio de oro, pero está lleno de diamantes. 2번, Segundo, 은그릇에 금이 박힌 그릇. utensilio de plata está lleno de oro. 3번, Tercero, 평범한 사기 그릇이지만 깨끗한 그릇. utensilio de barro normal, pero es limpio. 몇 번? tercero. 당연히 3번이죠. Tercero, ¿verdad? muy fácil. Muy fácil. 예, 하나님은요 세상의 의사, 박사 이런 사람들을 먼저 쓰는 것이 아니고 Dios no utiliza primero a los doctores ni a los científicos del mundo. 하나님이 제일 먼저 쓰는 사람이 Sino, 누구예요? ¿quiénes son las personas que son utilizados por el Señor primero? 림피아르. Los que son limpios. 림피아 깨끗한 그릇. Los que son limpios, utensilio 그게 limpio. 하나님이 쓰시는 Esto 첫 번째 조건이에요. es el primer requisito para ser utilizado por Dios. 여러분들 막 꿈 있잖아요. Ustedes tienen deseos y sueños, ¿verdad? 그리스인이 꿈이 없을 수가 없어요. Es imposible que los cristianos no tengan sueños. 정말 지옥에 100% 있다는 걸 믿는 Los 그리스인들이 cristianos que creen que existe 100% el infierno, 믿어요? ¿creen? 근데 어떻게 가족을 전도 Pero 안 ¿cómo 해요? no pueden predicar a su familia? 그러니까 그럴 수는 없거든요. Es imposible, ¿verdad? 구원받은 그리스인은 반드시 전도해야 Los 돼요. cristianos que recibieron la salvación sí o sí llevan la vida de la 근데 predicación, 조건이- pero hay un 조건이 requisito, 있어요. 첫 번째, condición. Primero, 하나님이 함께 해야 되는데 tiene que estar junto con Dios, 근데 깨끗해야 돼요. pero tiene que ser limpio 깨끗하지 más que 않으면 todo. Cuando no es limpio, 하나님이 절대 안 하지 않아요. Dios jamás se acompaña. 그러면 올해 2019년도 Entonces, en el año 2019, 그 전도하려는 생각만 품고 solamente teniendo el pensamiento de querer predicar, 또 한 명도 전도하지 못하고 no ha llegado a predicar a ninguno. 올해 1년이 흘러갈 수 Y 있어요. así puede pasar un año. 자, 성경에서 보면은요. Si vemos en la Biblia, 자, 무슨 장면이죠? ¿qué escena es esta? 홍해갈 가르는 장면이야. Es un acontecimiento como Moisés dividió el mar rojo, ¿verdad? 자, 하나님이 홍해를 가를 때요. Cuando Dios dividió el mar rojo en dos, 조건이 있었어요, 없었어요? ¿había requisito o no? 조건 없었어요. No había requisito. 이 홍해강 사건은 이 구원을 나타내잖아요. El 어쨌거나. acontecimiento del mar rojo se refiere a lo que es la 침례도 salvación, 나타내고. también el bautismo, ¿verdad? 아무튼 이 홍해강을 가를 때는요. Al momento de dividir en dos el mar rojo, 하나님이 이스라엘 백성들에게 조건이 없었어요. Dios no tuvo ningún requisito con Israel, 그냥 일방적으로 solamente en una manera general. 하나님의 능력으로 Con el 가르는 poder de 거예요. Dios dividió en dos el mar 그러니까 rojo. 구원과 침례에 Por lo 관련된 tanto, 거는요. 이 la 하나님의 salvación 영역이에요. no tiene ninguna relación con el 이건 bautismo. 일방적인 하나님 편에서 하나님 능력을 O sea, 해주시는 de 거예요. parte de Dios hizo lo que es la obra del Señor. 그런데 호수의 트레스에 보면은요, Pero si vemos, 이 호단강, 요단강을 건너는 사건이 있는데 habla acerca del acontecimiento como cruzó el río de Jordán. 이 요단강을 건너는 거는요, Al momento de cruzar el río 이건 Jordán, 신앙생활에 관련되어 있는 거예요. esto se relacionaba con la vida cristiana. 이거는 하나님이 일방적으로 가른 것이 아니고 Dios no dividió esto en manera 하나님이 general, 먼저 sino 이스라엘을 primero 요구했어요. Dios dijo a Israel, 먼저 믿음을 가지고 primero teniendo fe, 나아가라. hay que seguir adelante. 아시겠죠? ¿Entendieron? 차이가 있어요. Hay una 그러니까 이 diferencia. 호단강 사건은 신앙생활 관련 있는 거예요. O 신앙생활. sea, al momento de dividir el mar, el río de Jordán se relaciona con la vida cristiana. 이 요단강이 갈라지기 위해서는요, Para que se divida en dos el río Jordán, 조건이 있어요. había condición, 성결하라. ser limpio y santo. 성결하라. Ser santo, 이건 신앙생활 관련된 거예요. esto se relaciona con la vida cristiana. 그러니까 하나님의 구원받은 이후에 Dios, después de recibir la salvación, 정말 내 가족이 구원받는 기적, o sea, el milagro de ver cómo su familia 나를 llega a 통해서 recibir 하나님의 la 역사가 일어나는 salvación. 기적, O sea, el milagro como Dios trabaja conmigo. 그 기적을 보기 Para 위해서는 ver estas obras, 이거는요, ciertamente, 일방적으로 홍해강 가르는 것처럼 하나님 하지 않아요. o sea, no es lo que hace Dios como abrió, dividió en dos el mar rojo. 구원은 일방적인 하나님의 은혜로 받는 La 거지만 salvación se recibe por medio de la gracia de Dios, 구원받은 이후에 신앙생활 pero después de 가운데 recibir la salvación entre la vida cristiana, 나를 통해서 하나님의 역사가 일어나기 위해서는 para que la obra del Señor se manifieste por medio de mí, 그냥 안 돼요. o sea, hay que haber algo, ¿no? 하나님이 조건이 있어요. Hay requisito de Dios, 거룩하라, ser santo, 성결하라. ser santo. Muy importante. Buscamos Josué capítulo 3. 여호수아 3장입니다. Josué capítulo 3 versículo 5. 여호수아 3장 5절.
요단강을 가르기 위해서 하나님께서 Para 이스라엘에게 dividir el río de Jordán, 요구하신 중요한 한 가지입니다. hay una cosa muy importante que Dios requirió a Israel. 요단강의 기적을 보여주기 위해서 이스라엘 사람들이 해야 될 일, Una cosa que tuvo que hacer Israel para ver milagro de dividir el río de Jordán. muy importante. Leamos junto. Y Y Josué Josué dijo dijo al al pueblo. pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. 자, 요단강이 갈라지기 위해서 이스라엘 사람들이 해야 될 조건이 뭐예요? Una cosa que tenía que hacer Israel para que se divida en dos el río Jordán. 스스로 성결케 하라. Santificaos. 자, 구원의 역사는 오직 하나님의 능력으로 됩니다. La obra de la salvación solo es por la obra del Señor. 여러분들 구원 이후에 하나님의 역사를 매일매일 경험하고 싶죠? Quieren todos los días experimentar lo que es la obra del Señor, 하나님의 ¿verdad? 역사 경험하고 싶죠? Quieren experimentar la obra del Señor. 내 가족 전도하는 거 보고 싶죠? Quiere ver cómo su familia llega a recibir la salvación. 조건이 뭐라고요? ¿Cuál es el requisito? 스스로 성결케 하라. Santificaos. 네, 이것이 하나님의 조건입니다. Esto es el requisito de Dios. 그러니까 구원은 일방적이지만 Aunque la salvación es general, 신앙생활은요 pero la vida cristiana 조건이 있는 거예요. tiene el 하나님께서. requisito de Dios. 너희가 성결하지 않으면 Si ustedes no son santos, 네, 하나님이 함께하지 entonces 않겠다. no puede estar Dios juntos. 하나님의 역사를 볼 생각하지 No 마라. puede ver lo que es la obra del Señor. 정말 하나님의 역사를 보고 Pero si 싶으면 es que realmente quiere ver la obra del Señor, 먼저 entonces primero 성결하라. tiene que ser santos. 자, 보세요. 이제 Mire, 여리고성이 막 엄청난 여리고성이 눈앞에 있어요. estuvo delante de una ciudad muy grande de Jericó. 이스라엘보다 몇 배 더 크고 강한 Era 민족입니다. una nación más fuerte y robusta que 막 Israel. 성벽도 아주 단단합니다. Y también el muro de la ciudad era 근데 muy 그 robusto, fuerte. 여리고 그 여리고라는 적이 바로 앞에 있는데 Estuvo delante del enemigo de Jericó. 이스라엘이 바로 앞에 와 있어요. Israel estuvo delante de ellos prácticamente. 그런데 하나님이요 Pero Dios 이스라엘에게 명령합니다. mandó a Israel. 뭐 명령했을까요? ¿Qué habrá mandado? 너희를 전쟁 이기기 위해서 Para poder vencer en la guerra, 샥샥샥 칼 연습 잘하고 tiene que practicar, entrenarse para utilizar bien la espada, 칼 쏘는 연습하고 saetas. 전술 막 그거 하라 그랬어요? ¿Ha mandado tener una estrategia buena? 아니에요. No. 적이 바로 코앞에 있는데 Estuvieron delante del enemigo, 하나님이 그 여리고와의 전쟁 영적 그 전쟁을 승리하기 위해서 pero Dios, para poder vencer en la guerra espiritual 이스라엘 contra Jericó, 너희들이 해야 될 게 두 가지가 있다. hay dos cosas que ustedes tienen que hacer. 첫 번째는 ¿Cuáles son? Primero, 자, 이게 뭘까요? ¿qué es esto? 아이고 뽑고 베르구엔사 할래 Circuncisión, 예? 그 남자아이들 그 고추 이렇게 예? 해가지고 수술하는 거 있죠. o sea, operarse, ¿no? Con la parte del hombre. 아, 제가 이거 몇 살 때야? 제가 15살 때 이거 똑같은 수술을 Yo 했거든요. lo experimenté cuando tenía 15 años. 한 달 동안 누워 있어서 막 Por un 아파가지고. año estuve echado por dolor. 옴브레들은 이 회는 그거 잘 안 하는 것 같아. Pero me parece que aquí en Perú no hace esto, ¿verdad? 한국은 이 이스라엘 사람들 똑같은 그 할례 수술을 하거든요. Pero en Corea sí o sí hace lo que es la operación de la circuncisión como 근데 Israel. 이거 하면 너무 아파가지고요. Pero cuando lo hace, como tiene mucho dolor, 제대로 걷지도 못해요. no puede ni siquiera caminar bien. 아니 적이 바로 앞에 있는데 Estuvieron delante del enemigo. 너희들 깨끗해야 된다. Ustedes 성결해야 deben 된다. estar limpios y santos. 그리고 할례 수술을 하면 Y así se opera la circuncisión. 적이 쳐들어오면 어떻게 될까요? ¿Qué pasa cuando los enemigos se acercan para atacar? 이 사람 다 죽는 거야, 다 죽는 Todos 거. los israelíes van a morir. 그리고 또 한 가지는 Y otra cosa más, 유월절 지켜라. guardar la Pascua. 자, 정말 하나님 이상하시죠? Dios es extraño, ¿verdad? 적이 바로 앞에 있는데 Estuvieron delante de los enemigos. 하나님이 다른 걸 prácticamente, pero 명령하신 Dios 것이 no 아니고 mandó otras cosas. 이 두 가지 다 Sino 뭐를 나타내요? solamente estas dos cosas, ¿a qué se refiere? 성결하라. Ser santos. 성결하라. Ser santos. 성결했을 때 Cuando uno es santo, 하나님이 함께 하시겠다. Dios estará juntos. 하나님이 함께 하지 않는 전쟁은 La guerra donde no está Dios 이길 수가 없어요. es imposible ganar. 근데 아무리 적이 많아도 Pero aunque existan muchos enemigos, 하나님이 함께 하시면 si es que Dios se acompaña a esta 그 guerra, 전쟁은 무조건 이기는 거예요. ciertamente en esta guerra hay convicción de ganar. 근데 적이 아무리 적어도 Pero aunque sean muy pocos los 우리가 enemigos, 성결하지 못하고 no somos santos. 하나님이 함께 하지 못하면 Y si Dios no está presente en nuestra guerra 전쟁을 이길 수 espiritual, 없는 entonces 겁니다. es imposible ganar la guerra. 아이성 그 여리고 전투 다음에 Después de la guerra contra Jericó, 호수의 카피투르 7때 si 보면 vemos Josué 7, 아이성 전투가 está 나옵니다. hablando acerca de la batalla en la ciudad de Ai. 아이성은 muy pequeño La ciudad de Ai era muy pequeño pequeña, 성입니다. muy pequeña, 아주 사람도 적어요. y eran muy pocas personas. 근데 이스라엘 졌어요, 이겼어요? Pero Israel ganó o perdió. 졌어요. Perdió. 왜 졌어요? ¿Por qué perdió? 이스라엘이 막 한 100배는 더 강한데 Israel era 100 veces más fuerte que ellos. 죄 때문에 Por pecado, 성결하지 못했거든요. porque no eran santos. 아간이라는 한 사람이 Un hombre 있어가지고 llamado Acán,
예, 하나님이 그 물건을 몰래 훔쳐가지고 secretamente, en 숨겨놨거든요. silencio, ha robado lo que es las cosas de Dios y lo ha escondido. 아무도 몰랐지만 No había ninguna persona que lo ha visto, 하나님 보셨거든요. pero Dios lo vio. 이 아간 한 사람 때문에 Por este hombre llamado Acán, 하나님 함께하지 않았어요. Dios no estuvo Pues junto en 하나님이 la guerra. Por lo 말씀하십니다. tanto, Dios dijo: 호세 capítulo 7 versículo 12 leamos juntos. Por Por esto esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. 자. Ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema en medio de vosotros. 하나님이 이 아간 얘기를 하면서요. Dios, hablando acerca de Acán, 아간을 멸해라. está diciendo para que lo destruya. 아간을 멸하지 Si 않으면 es que no destruye a Acán, 내가 다시는 너희와 함께하지 ya no 않을 más 것이다. estaré con ustedes. 함께하지 않을 것이다. No estaré con ustedes, 그 dijo, ¿verdad? 죄의 근본이 장본이 되는 아간을 없애기 전에는 Antes de matar, o sea, destruir a Acán, quien era la cabecera de pecado, 하나님 함께하지 않겠다. Dios prometió no estar juntos. 저도 가끔 Yo también, tal vez, 네, 이 목회자로서 두려울 때가 그겁니다. siento temor siendo pastor, ¿no? 아니 열심히 막 성경도 교회 집회도 준비했고, Preparo el seminario muy 근데 apasionadamente. 어떤 때는 복음 역사가 잘 일어나지 Pero de vez 않아요. en cuando no se manifiesta lo que es la obra de la salvación. 그런데 그 기도하고 Por eso 생각하거든요. yo siempre me reflexiono en mí mismo y oro, ¿verdad? 혹시 우리 가운데 어떤 그런 이 성결하지 못한 죄가 있지 않을까? ¿No habrá un pecado escondido en nosotros? 다른 사람보다 제 자신을 돌아보고. Más que otras personas, trato de reflexionarme más en mí mismo. 그리고 우리는 서로 다 부족한 Y 사람들이에요. todos nosotros somos personas débiles, 저도 ¿verdad? 마찬가지고요. Yo también soy uno de 때로는 어떤 ellos. 교회 가운데 어떤 De vez en 죄가 cuando, 드러나갈 때는요. cuando se manifiesta el pecado en la iglesia, 교회 이름으로 근신도 내리고. en nombre de la iglesia da castigo, ¿verdad? 그게 그 성도가 미워서가 아니라요. No porque odia a los hermanos, 성경적이거든요. sino es algo bíblico. 교회가 깨끗하지 않으면 Si la iglesia no está limpia, 하나님의 역사가 entonces 멈춰버리는 거예요. la obra del Señor también se para. 복음의 역사가 멈춰버리는 Se para 겁니다. la obra del evangelio. 네, 그래서 가장 Por lo 먼저 tanto, lo primero, 우리 모두가 todos 함께 nosotros juntos, 주님의 귀한 복음의 역사를 위해서는요. para la obra grande del Señor, 성결해야 됩니다. tenemos que ser santos. 예, 베르시클로 13 네, 다음 구절입니다. Es el versículo que continúa. 13 Josué capítulo 7 versículo 13 leamos juntos. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. 자, 같은 말씀입니다. También es la misma palabra, ¿correcto? 자, 성결하라. Hay que ser santos 그래야 하나님 함께 para que 하시고 Dios pueda estar juntos. 성결하지 않고 죄를 버리지 않으면 Si no deja el pecado sin ser santo, 전쟁에 승리할 수 없고 entonces no puede ganar en la guerra, obviamente, 하나님이 함께하지 않을 것이다. y Dios no estará junto con nosotros. 자, 우리 그 학교에서 마테마티카 시간에 공식을 배웁니다. En la hora de matemática en el colegio estamos aprendiendo acerca de la 그 fórmula. 수학 공식은 일정합니다. La fórmula de la matemática es general. 공식대로 답이 나와요. O sea, sale la respuesta conforme a la Ok. fórmula, ¿verdad? 8 곱하기 9는 Entonces, 8 por 9, 이거 제대로 배웠네. ¿aprendió bien? 72 제대로 나오죠. 자, Sale, 이게 ¿verdad? 왜 나와요? ¿Por qué sale esto automáticamente? 공식이거든. Porque es una fórmula. 공식은 한 번도 안 틀려요. O sea, la fórmula de la matemática jamás se falla. 마찬가지입니다. Del mismo modo, 신앙생활은 정확한 공식이 있어요. para llevar la vida cristiana hay una fórmula. 구별. Distinción. 구별하면 Cuando uno se distingue de 하나님이 otros, 함께 하시고 entonces Dios estaría juntos 전쟁은 y 100% 승리한다. 100% hay convicción de ganar en la guerra. 자, 다시 한번 따라해 보겠습니다. De nuevo, vamos a volver a repetir. 구별하라. Ser distinguido. 구별. Distinción. 따라해봐요. Hay que 구별. repetir. Distinción. 구별. Distinción. 이 주님이 함께 하심. Estar, o sea, la presencia de Dios. 이 전쟁의 승리. Y ganar en la guerra. 아셨죠? ¿Entendieron? 이건 공식입니다. Esto es una fórmula. 그러니까 먼저 성결. Primero ser santos, ¿no? 자, 성경을 봅시다. Hay que ver ser santos. 프리메로 레이에스 세군드 레이에스 프리메로 그러니까 세군드 그러니까 역대상 열왕기상 다 보면은요. Si vemos los primeros reyes, segundos reyes, todo, 이스라엘 수많은 왕들이 나와요. aparecen muchos reyes de Israel. 근데 어떤 왕은 끝까지 결과가 깨끗하고 좋고 Algunos reyes tienen un buen resultado limpio hasta el fin. 어떤 왕은 처음에는 잘하는 쓰임 Algunos 받다가 reyes al comienzo han sido utilizados, 나중에는 쓰임 pero 받지 못해요. después han sido votados. 그 차이가 뭐였죠? ¿Cuál es la diferencia? 당연합니다. Es algo obvio, ¿verdad? 산또 거룩과 연결되어 있는 거예요. O sea, está relacionado con la santidad. 다윗 왕이요. El rey David
깨끗하고 성결할 때는, cuando era santo y limpio, 거룩할 때는 cuando era santo, 한 번도 실패가 없었어요. no tuvo ni un fracaso en su vida. 모든 전쟁을 이겼고 Podía ganar en todas las guerras 계획한 모든 계획을 다 이뤘어요. y cumplió todos los planes que él había tenido en su corazón, en su 하지만 mente. 바세바와 Pero 간음을 하고 después de cometer el adulterio con Bersabé, 그 거룩함을 잊어버리는 al 순간 momento de olvidar lo que es la santidad, 자기 아들 압살롬에게 죽을 뻔하고 por su hijo Absalom pudo morir, ¿verdad? 하나님 그 이후에 아주 어려운 삶을 살았잖아요. Y después de esto pasó por dificultades prácticamente. 솔로몬도 마찬가지입니다. Salomón también. 솔로몬이 거룩함을 유지할 때는요, Cuando Salomón mantenía lo que es la santidad, 하나님이 함께했고 Dios estuvo junto con él 그 나라는 부강했어요. y su país era robusto. 근데 솔로몬이 부인이 몇 명 Pero, 했다고요? pero Salomón, ¿cuántas esposas tenía? 1000명. 1000 esposas. 그렇게 이제 타락을 해가면서 우상을 받아들이기 Cayéndose, 시작하면서요, empezando a aceptar lo que es los ídolos. 이스라엘이 노릇 때와 남유다와 북이스라엘로 나눠지게 Se 되죠. divide en dos, norte de Israel, sur de Judá. 그 차이가 뭡니까? ¿Cuál es la diferencia? 하나님 앞에 거룩함을 유지할 때와 거룩함을 El 잊어버렸을 momento 때. cuando mantenía la santidad ante la vista de Dios y el momento cuando perdió la santidad. 자, 우리 인생도 마찬가지예요. Nuestra vida también sería 언제 lo 하나님이 mismo. 나와 함께 ¿Cuándo 하십니까? Dios estaría junto 언제 con 하나님이 나를 nosotros? ¿Cuándo 쓰십니까? Dios me utilizaría 언제 a mí? 하나님이 나를 통해서 Cuando 복음의 역사가 Dios 일어납니까? manifiesta la obra de la salvación por medio de mí. 내가 하나님 앞에 Cuando yo 거룩함을 sea santo 유지할 때입니다. ante la vista del 근데 Señor. 거룩함을 잊어버렸는데 Pero he olvidado lo que es la santidad. 하나님이 그 사람을 써요? Pero Dios utilizaría a esta persona. 그럴 리 없어요. Claro que no. 그건 그럴 일이 없어요. Es imposible que 한 utilice. 번도 그런 일이 없어요. Nunca pasó 성경 algo 역사 así 가운데. en la historia de la Biblia. 그러니까 그 차이는 Por lo 뭐냐면 tanto, ¿cuál es la diferencia? 거룩함을 유지하느냐 Mantener la santidad 버리느냐. o perder la santidad. 그게 중요한 겁니다. Esto es lo más importante. 그래서 또 Por 아사 lo 왕 있죠. tanto, ¿conocen el rey Asa? 아사 왕이 하나님과 함께 했을 때는요, Cuando el rey Asa estuvo junto con Dios, 하나님 얼마나 많은 축복을 해준지 몰라요. ¿cuántas muchas bendiciones ha dejado Dios a él? Vamos a 찾아보겠습니다. buscar juntos. 세컨드 그러니까 까토로세 역대하 14장. 세컨드 그러니까 카피톨로 까토로세 베르시클로 1와 5. Segundo Crónica capítulo 14 versículo 1와 5. 역대하 14장 1절에서 5절입니다. 레암 순도 Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. 아사 왕이요, El rey Asa, 하나님과 빛나는 인생으로 바뀌게 되었어요. o sea, su vida se resplandeció. 그 이유가 뭐예요? ¿Cuál es la razón? 우상을 다 부셔버렸거든요. Porque destruyó a todos los ídolos. 우상을 다 부셨어요. Destruyó. 이스라엘 나라를 거룩하게 만들어버린 겁니다. O sea, cambió el país de Israel santamente. 자, 여러분들 똑같죠? Es lo mismo, ¿verdad? 여러분들 정말 2019년 전도하고 싶죠? ¿De verdad quiere predicar en el año 내 사랑하는 2019? 사람들 전하고 싶죠? ¿Quiere predicar a las personas amadas? 그럼 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? 부시세요. Tienen que derrotar, destruir 자기만이 알고 있는 그 우상들. los ídolos que ustedes nada más 어떤 conocen. 사람은 Para algunas 텔레비전이 personas puede 우상일 ser 수도 있고, televisión, 어떤 사람은 para 디네로가 algunas 우상일 personas 수도 puede 있고, ser dinero el ídolo. 어떤 사람은 Para 셀룰라를 algunas 하루에 막 personas, 막 5초 오라 막 8 이러고. horas el celular. 어? 저기 누구야 저기 꼬맹이 이름 뭐야? Christopher. 크리스토페르는 저기 게임기 저거. Para Christopher, el que juega, ¿no? 게임기. 자기만의 우상들 있죠? Todos tienen sus ídolos, ¿no? 부셔버리세요. Hay que destruirlos. 한번 해보세요. Hay que intentar una vez. 하나님이 전도 원하는데 왜 전도 안 해주세요? Yo quiero, pero ¿por qué Dios no me ayuda para predicar a las personas? 그래 하나님을 원망할 게 아니라 En el lugar de quejarse de Dios, 정말 하나님의 손에 붙잡히고 싶습니까? ¿realmente quiere ser agarrado de la 나를 mano de 통해서 Dios? 하나님의 역사가 크게 일어나길 보고 싶습니까? ¿Quiere ver cómo obra el Señor por medio de mí? 먼저 버리세요. Primero tiene que dejar. 거룩하기 위해서 Para 부셔야 될 ser 게 있어요. santos hay cosas que tiene que destruir. 아사 왕이 왜 빛나는 인생으로 Porque la vida de Asa se 바뀌었습니까? resplandeció. 부셨거든요. Porque destruyó 자기가 갖고 있는 우상을 다 los 부셔버리고 ídolos que él tenía todo. 그 순간
그 En 이후에 este- 그의 인생은요 Después de esto, a partir de este momento, su vida 완전히 하나님 손에 붙잡혀 버려요. ha sido agarrada por la 빛나는 mano de 인생이 Dios. 됩니다. Se resplandeció totalmente. 노부스가 No vamos a buscar. 세컨드 크로니카 카피톨로 17 베르시클 1에 보면요. Si vemos segundo Crónica 17:1, 여호사밧 왕이 나옵니다. está hablando acerca del rey Josafat. 호사밧이 여기 뭐라고 ¿Cómo 됐냐면요. está hablando? 전심으로 여호와의 도를 행하여 산당과 아산을 다 부셔버렸어요. Josafat, o sea, ha caminado, quitó todos los lugares altos y las imágenes de Aserá de en medio de Judá. 먼저 부셔버렸습니다. 먼저 Primero quitó, 하나님의 손에 붙잡히기 위해서 먼저 부셨어요. primero para ser agarrado de la mano de Dios quitó. 그러니까 결과가 어떻게 Por lo 됐어요? tanto, ¿cómo se demostró lo que es el resultado? 이렇게 부시고 하니까 Después de quitar, 결과가 어떻게 돼요? ¿cuál es el resultado? 세컨드 코리니까 디에시아 때 베레시 5에 Si vemos segundo Crónica 17:5, 하나님이 여호사밧에게 응답해서 Dios respondió a Josafat 그에게 주십니다. y dio. 레아무 순도 Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. 야 아분단시야. En abundancia, ¿verdad? 부귀와 영광이 막 극하도록 막 줘버렸어. Tuvo riquezas y gloria en abundancia. 아주 막 먼저 부시고 버려버리니까요. Después de quitar y destruir todo primero, 하나님이 막 말할 수 없이 보여주시는 거예요. Dios empezó a derramar todas las cosas. 세컨드 코리니까 디에시아 5장 베레시 1에도 18:1 también. 레아무 순도 Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. 여러분들 이 쿠스코에 빌딩이 몇 개 있을까요? ¿Cuántos edificios hay en Cusco? 쿠스코에 En Cusco, 말도 뭐 한 10,000개 있다. supongamos hay 10,000. 근데 극한 이렇게 여호사밧처럼 큰 부자가 이런 극한 부자 이러려면요 한만 10,000개에서 한 8,000개를 갖고 있어야 될 거야 아마. Pero para ser como Josafat, riquezas y gloria en abundancia, tiene que tener más o menos 10,000 edificios grandes. 이제 이 표현 자체가 그렇잖아요. La expresión misma es así. 그냥이 아니고 No es solo así, 부귀와 영광이 막 극하였다. sino riquezas y gloria en abundancia. 그 전에 여호사밧 이런 하나님의 축복을 왜 받았어요? ¿Por qué Josafat recibió esta bendición de 왜 Dios? 하나님이 여호사밧과 함께했습니까? ¿Por qué Dios estuvo con Josafat? 먼저 거룩을 위해서 Para la santidad, 자신을 돌아보고 primero se reflexionó en sí 그리고 mismo 이스라엘에 있는 그 우상들을 다 y 부셔버렸거든요. empezó a quitar todos los ídolos que estuvieron en 삶에서 Israel. 마찬가지입니다. En nuestra vida también sería 내가 lo mismo. 변하지 않고 Yo no me cambio, 내 삶이 하나님 앞에 거룩하게 서 있지 않으면서 mi vida no está firme ante la vista de Dios 마음만 있고 막 y 하나님 뭐 solamente tiene 전하고 corazón, 싶습니다. Dios yo quiero predicar. 발람이라는 사람이 그랬잖아요. Una persona llamada Balaam era así. 그 잘못된 우상 그 선지자가요. 잘못된 선지자였지만요. Aunque era un profeta falso, 마음만큼은 막 끝내줬어요. pero al menos su corazón era excelente. 성경에 대한 지식도 있었고 Tenía 정확한 conocimiento exacto acerca de la Biblia. 이스라엘에 대한 정확하게 예언을 하잖아요. Además, profetizó exactamente acerca de Israel. 그리고 의인처럼 죽기를 원한다고. 막. Además, dijo que quiere morir como un justo. 그 마음은 Por lo 있었는데 tanto, aunque tenía un corazón así, 그의 삶은요. pero su vida, 나중에 죽었어요 하나요 al 징계로. final, por el castigo de Dios, murió. 왜요? ¿Por qué? 우리도 그럴 수 있다는. Nosotros también podemos ser uno de Ahorita. ellos. Nosotros 아, también 전하고 싶고 막. queremos predicar, 근데 하나님 뭐라 그래요? pero ¿qué es lo que dice Dios? 먼저 Primero, 스스로 성격케 하라. tiene que ser santo. 그리고 먼저 너의 우상을 부셔라. Y primero hay que destruir los ídolos que tenemos en nosotros. 그게 Esto 하나님 원하시는 겁니다. es lo que Dios requiere. 교회의 역사에서 마찬가지입니다. En la historia de la iglesia también. 아포칼립스 요한계시록에 보면 Si vemos en el libro de Apocalipsis, 7교회가 나오죠. aparecen 7 iglesias, ¿verdad? 성령이 말씀하신 7교회가 있습니다. 7 iglesias que ha dicho el Espíritu Santo. 다 암송했죠? ¿Han memorizado? 첫 번째 Primero, 모르게 에베소, Efeso. 그다음에 Segundo, 서머나, Esmirna. 세 번째 Tercero. 버가모, Pérgamo. 도아디아, Tiatira. 사대, Sardis. 필라델피아, Filadelfia. 그리고 Y 라오디게아. Laodicea. 이 7교회가 있는데 Hay estas 7 iglesias. 자, 그 교회의 특징들을 보면요. Pero si vemos la característica de estas iglesias, 교회 역사 가운데 마찬가지예요. en la historia de la iglesia también sería 그 lo mismo, 교회뿐만 아니라 ¿verdad? 교회 역사 No solamente 가운데서 esta iglesia, sino en la historia de la iglesia. 그 거룩함을 잘 유지한 교회들은 하나님의 큰 구원의 역사가 계속 일어났고 O sea, en la iglesia donde mantenía bien la santidad, se manifestaba lo que es la obra del Señor 거룩함을 constantemente.
잃어버린 교회는 Y en las iglesias donde perdieron lo que es la santidad de Dios, 하나님이 그 성령의 촛대를 옮겨버리겠다. Dios trasladó lo que es el candelero del Espíritu Santo. 거룩함을 유지한 교회와 유지하지 못한 교회는 La 차이가 너무 많이 iglesia, o 납니다. sea, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia con santidad y la iglesia donde perdió la santidad? 우리에게 정말 교훈이 De 되는 verdad, 내용인데, es un contenido que nos da una lección muy grande. 자, 페루를 스페인이 몇 년 지배했죠? ¿Por cuántos años gobernó España a Perú? ¿Por cuántos años? 아, 마드레 미야. 히스토리 안 배워 학교에서. No aprenden la historia en el colegio. 나도 하는데 Hasta yo conozco. 몇 년 대략 Más o menos cuántos. 응? 네, 거의 한 가시 거의 한 400년이야. Casi como 400 아니 나도 años. 하는데 여러분들이 대답을 Hasta 못해. yo, pero ustedes ¿por qué no saben responder? 다 손들어. Todos tienen que levantar sus manos. Recibir 불러봐, castigo. 불러봐. 야 그런데 대사를 까먹어버렸네. 이걸 물을 줄이야. 하여튼 그렇다 칩시다. Ya, supongamos. 그런데 스페인이요. Pero España, 이 스페인이 지배했던 나라들을요. 거의 90%를 다 그 카톨릭화를 시켜버렸어요. España ha cambiado España ha cambiado el 90% de la religión de todos los países como catolicismo. 맞죠? ¿Correcto? 페루도 거의 90%가 El 카톨릭이잖아. 90% de Perú también cree en el catolicismo. 자, 그런데 영국 사람들이요. Pero las personas de Inglaterra, 똑같이 인도를 한 400년 똑같이 거의 다스렸어요. del mismo modo, por 400 años ha gobernado lo que es la India. 그런데 한번 교훈이 되는 Inglaterra. 내용이요. Pero es un contenido que nos da una lección. 인도를 400년을 다스렸는데 Inglaterra 영국 ha 사람들이 gobernado a India por 400 años, 지금 인도 사람들이 하나님 믿을까요? pero las personas de India creen en Dios? 안 믿어요. No, 안 믿어요. no. 왜요? ¿Por qué? 왜요? ¿Por qué? 거룩하지 못했어요. Porque no eran santos. 간디가 인도 사람들이 큰 영향을 끼쳤던 Una de las 간디라는 personas que ha 사람이 dado una 있습니다. influencia grande a los hombres de India es Gandhi. 그 간디가 이렇게 얘기했습니다. Gandhi dijo de esta manera: 인도 땅에 온 그 영국인 기독교인들이 si los cristianos inglaterras que han venido, que han llegado a la 정말 tierra de, 그리스도인처럼 살았다면 si los cristianos que han llegado a la tierra de India hubieran llevado una vida correcta como los cristianos, 인도에는 힌두교들이 한 명도 없을 no 거라고. habrá ninguna persona que crea en el hinduismo en India. 반대로 얘기하면 Al contrario, 영국 기독교인들이거든요. o 100%. sea, Inglaterra es un país cristiano 근데 100%, 그들은 거룩하지 pero 못했어요. ellos no eran santos. 수도 없이 있는 사람들 죽이고 Mataban a los hombres de India, 마음대로 죄짓고 cometían el pecado como ellos querían y así llevaban la vida. 거룩의 문제였습니다. Esto era el problema de la santidad. 거룩의 문제였어요. La santidad, ¿no? 예, 마찬가지입니다. Del mismo modo, 우리 교회도 마찬가지예요. nuestra iglesia también. 정말 우리 이 꾸스코 교회가 힘있게 이 꾸스코를 포함해서 이 페루 전역에 복음을 전하고 싶다. Si quisiera predicar el evangelio fuertemente a Cusco y a todas las partes, 그들이 우리의 말 잘하는 걸 들을까요? 아니면 우리의 Ellos- 삶을 볼까요? ¿mirarán nuestra vida o mirarán lo que nosotros hablamos? 우리의 삶을 보는 거예요. Mirarán nuestra vida. 예, 세상 사람들은 섞이는 걸 좋아합니다. Las personas del mundo quieren mezclarse con algo, 근데 그리스도인들은요. pero los cristianos, 자, 세상을 어떻게 대해야 될까? ¿cómo hay que tratar al mundo? 여기 그리스도인들이 있고 Aquí están los cristianos, 여기 세상이 있습니다. aquí está el mundo. 카톨릭처럼 Como el catolicismo 세상 위에 있어야 될까요? tiene que estar sobre el mundo, 그래서 세상과 떨어져 살아 막 así se aparta del mundo. 뭐 결혼도 Para 안 llevar 하고 la vida, no se casa, 뭐 몽아 막 como 신부들 막 monjas. 평생 결혼도 안 하고 신랑 이렇게 하고 en toda su vida no se casa, 수도원 옷다 져가지고 막 그 평생 수도에 나오지도 hace 않고 convento, por eso no se sale del lugar de convento. 너에 합당하잖아요. Es algo incorrecto, ¿verdad? 그러면 Entonces, 세상과 그리스도인들이 섞어서 그냥 대충 los 살까? cristianos deben mezclarse con los mundanos para vivir como quieran. 같이 디스코텍도 가고 뭐 Ir a discoteca, Salud, 뭐 이렇게 tomar 하고 뭐, juntos. 그리고 아이고 교회 Y 가자. así decir a sus amigos, vayamos a la iglesia. 그렇게 하는 거 맞을까요? ¿Es correcto hacer esto? 타당하습니다. Es incorrecto, ¿verdad? 예수님이 사신 것처럼 Como Jesús vivió, 예수님은 세상에 사셨지만 Jesús, aunque estuvo viviendo en el 죄인들과 mundo, 맨날 식사하고 했지만 aunque siempre comía y bebía con los pecadores, 죄는 짓지 pero 않았어요. no cometió el pecado. 그 가운데서 En medio de esta situación, 영혼을 전했습니다. más bien predicaba a las almas. 그 예수님처럼 Como Jesús. 그리스도인들이 살 수만 있다면 Si los cristianos pudieran llevar la vida como Jesús, 정말 이 꾸스코뿐만이 아니라 no solamente Cusco, 정말 힘있게 전 세계 sino fuertemente el evangelio entrará por 한 todas 번도 las 복음을 partes del 전하지 mundo. 못한 수많은 사람들 Muchas personas que nunca escucharon lo que es el evangelio,
이 사람들에게 진정한 복음을 전해줄 수 있을 거예요. 우리가. Podremos predicar el evangelio a estas personas, ¿no? 근데 교회는 하나님이 함께하다가 왜 촛대가 옮겨지느냐? Pero Dios estando juntos, ¿por qué su candelero se traslada? 이 교회가 ¿Por qué? 세상 것을 용납해 버리면, Porque si es que la iglesia admite las cosas del mundo, 받아들이게 되면 cuando acepta las cosas 이제 del mundo, 성령의 촛대는 poco a poco el candelero 역사는 del Espíritu 끝나버리는 Santo, 거예요. la obra del Señor se acaba. 그러니까 이 교회가 안 Por lo tanto, 되면요, dentro de la iglesia 죄가 들어오면 안 돼. jamás hay que entrar el pecado. 그 죄를 지키기 위한 싸움을 하는 겁니다. Hay que hacer una lucha para ganar el pecado. Esto es la guerra espiritual. Buscamos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Leamos juntos. Pero Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 자, 여기 두아디라 성령 아포칼립스 7개 가운데 두아디라 교회를 얘기하고 있는데요. Entre las 7 iglesias de Apocalipsis está mencionando acerca de la iglesia de Tiatira. 여기 두아디라 교회는 책망만 받은 교회입니다. Tiatira había sido una iglesia que solamente recibió reproches de Dios. 그 이유가 ¿Cuál es 뭐냐면요. la razón? 이 두아디라는 Tiatira 옷을 만드는 그 염색하는 일로 유명한 도시였어요. era una ciudad muy conocida por colorear y hacer la ropa. 아주 작은 도시예요, 작은 도시. Era una ciudad prácticamente muy pequeña. 거기에 이제 길드라는 Pero en esa ciudad 그 일하는 사람들이 함께 그 모이는 그 조합, 연합 조합이 있었어요. había un sindicato de guild. 네. 근데 그래서 이제 그 두아디라 장사를 하려면은 Por eso, para hacer negocio en Tiatira, 그 길드라는 조합에 가입하지 않으면은요, si no se inscribía en el sindicato de guild, 거기서 일을 할 수가 entonces 없는 era 거예요. imposible hacer el trabajo en ese lugar. 그래서 거기 일을 하려면 Por lo 반드시 tanto, 그 노동조합 길드에 가입을 해야 sí o sí, 되고, para tener trabajo tiene que inscribirse en el sindicato 그리고 그 노동조합에서 자체적으로 섬기는 수호신을 섬겨야 돼요. y tenía que adorar a Dios tutelar que ellos tenían. 우상을 섬겨야 되는 겁니다. Tenía que adorar al ídolo. 그런데 두아디라에 살던 분들 중에 이제 구원받은 분들이 한 분이 생긴 거예요. Pero en Tiatira había personas que recibieron la salvación. 그 그리스도인들이 이제 우상을 섬기면 안 Los 되잖아요. cristianos no tenían que adorar a los ídolos, 그래서 ¿verdad? 이제 구원받은 Por lo tanto, 그리스도인들이 los cristianos salvos 그 길도 조합에서 나와서요, salieron de este sindicato, 이제 술도 안 먹고 no tomaron 이제 거룩하게 그리스도인하게 산 y 겁니다. llevaron la vida santamente como los cristianos. 그러니까 요즘 말로 하면 Por lo 왕따를 당하고 tanto, 왕따를. han sido excluidos del mundo. 그리스도인들은 왕따 많이 잘 당하는 O sea, 거잖아요. la mayoría de los cristianos son excluidos, 요즘 ¿verdad? 뭐 같이 이제 회식 자리 같은 데 술 먹을 수도 없고. Porque no podemos tomar el licor en el lugar donde 그러니까 toma el 저 licor. 예수 믿더니 제가 Por lo 미쳤다고 tanto, dice, está loco porque cree en 막 Jesús. 핍박도 당하고. Es perseguido por alguien. 저도 그런 일 많이 Yo también 당했거든요. había experimentado mucho de 저도 esto. 구원받기 전에 술을 너무 좋아해가지고. Como a mí me gustaba mucho tomar antes de recibir la 근데 salvación, 구원받고 나서는 이제 술을 después de 끊고 recibir la 보니까 salvación dejé de tomar y todo. 미친 사람 Por 취급도 많이 eso 당했어요. me tomaba como un loco, ¿no? 예, 그런데 이제 그런 말미암아서 이제 뭐 그리스도인들이 왕따 당하고. Por eso los cristianos eran excluidos del mundo por esta causa. 이때 이제 이세벨이라는 거짓 선지자가 En 나타나가지고요. este momento apareció una profetisa falsa llamada Jezabel. 구원받은 사람처럼 몰래 교회에 들어와가지고 Entró en la iglesia como fuese salva. 거짓 교리를 얘기하는 거예요. Empezó a hablar acerca de la doctrina 야, falsa. 우리가 세상과 이렇게 동떨어져서 왕따 당하면 Si nosotros somos excluidos y apartados del mundo, 우리가 전도 어떻게 entonces ¿cómo 하냐? podremos predicar a las 그 personas? 길드에도 좀 가입도 하자 Tenemos que 우리. inscribirnos en el guild. 그냥 en el 우상에게 절 안 하고 sindicato. 술만 안 먹으면 되지. Solamente no tomamos, no adoramos a los ídolos y es 예, 그냥 suficiente. 가입은 하자. Solamente nos inscribamos. 이래가면서 Por eso 세상 것을 딱 받아들이게 된 거예요. empezaron a aceptar poco a poco las cosas del 그 mundo. 순간 En ese momento, 이 교회는 La 이제 iglesia- 도아디라 교회는 산토 거룩함을 잊어버린 la 거예요. iglesia Tiatira perdió lo que es la santidad. 거룩함을 잊어버린 이유가 뭐냐? ¿Cuál es la razón por la que perdió la santidad? 용납했다. Porque aceptó, permitió, 용납했다. 받아들인 겁니다. 세상 것을. aceptó las cosas del mundo. 그래서 교회는요, Por eso la iglesia 세상 것을 받아들이면 안 됩니다. no tiene que aceptar las cosas del mundo. 시간이 얼마 없어서 Como no tenemos mucho tiempo, 찾지 않겠고, no vamos a buscar. 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 데오드로노미오 18 베르시클로 11 leamos juntos. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 성경에서 계속적으로 반복되는 단어가 뭡니까? ¿Cuál es la palabra que se menciona mucho en la Biblia? 너희 중에 용납하지 말라. No permitáis.
까토로스에도 기록되어 있기를 En el versículo 14 también 용납하지 말아라. está diciendo no permitir. 예, 용납을 받아들인 이스라엘의 사사 시대를 보세요. Mire la época de jueces que aceptó lo que es el pecado. 적당히 교회 가운데 세상의 우상과 이런 세상 것들을 가지고 돌았을 때 Cuando entró las cosas del mundo poco a poco a la iglesia, 사사시대 때 이스라엘은 고난과 학대와 Israel en la 슬픔을 época 경험하게 de 됩니다. jueces experimentó lo que es la tribulación, tristeza, etcétera, ¿no? 이스라엘이 가나안 땅에 들어갔을 때 Cuando Israel entró en la tierra de Canaán, 하나님의 명령이 뭐예요? ¿cuál era el mandato de Dios? 그들 민족과 섞이지 말아라. No mezclarse con el pueblo de Canaán. 결혼도 하지 No 말아라. casarse, no casarse 근처도 con 가지 ellos, 말아라. no acercarse 다 a 내쫓아라. ellos, hay que rechazarlos. 그런데 받아들였잖아요. Pero ellos aceptaron, ¿verdad? 그 순간 En ese 이스라엘이 momento, 거룩이 무너진 겁니다. la santidad de Israel se ha caído. 자, 분명히 계셔야 합니다. Tiene que 기억하셔야 recordar 됩니다. sí o sí. 예수님은요, Jesús 죄인은 용납하십니다. sí admite pecador, 그런데 pero 죄는 용납하지 않아요. no permite el pecado. 어려운 말 아닙니다. No es una palabra difícil. 다시 한번. Vuelvo a decir, 예수님은 Jesús 죄인을 용납하십니다. permite los pecadores, 하지만 죄를 pero 용납하는 no 건 아니에요. pecado. 죄는 미워하시잖아요. Odia el pecado, ¿verdad? 이걸 명심해야 됩니다. Hay que recordar esto. 그러니까 딱 하지 말할 거를 딱 하지 말아야 되고 O sea, no hay que hacer lo que no tiene que hacer. 그리스도인이 받아들여서는 안 되는 것들 있죠. Las cosas que los cristianos no deberían de 이건 aceptar. 아니다. Eso no está cierto. 딱 멈춰야 돼요. Tiene que parar desde ahí. 멈추지 않고 세상과 다 섞이고 죄가 딱 Cuando se mezcla 들어오면 con el mundo, cuando entra el pecado en la iglesia, 용납하는 순간 desde el momento cuando permite, 이 거룩은 la 무너지고 santidad se cambia, se 하나님은 cae. 함께하지 않고 Dios ya 함께하시지 no obra 않고 más en la iglesia 나를 통해서 하나님의 역사, 전도의 역사는 끝나버리는 거예요. y se termina la obra de la predicación por medio de mí. 아셨죠? ¿Entendieron? 이 세상에 말들이 많은데요. Hay muchos caballos en todo el mundo, 세계 최고로 비싼 말, pero el caballo más caro del mundo, 최고로 알아주는 최고의 말이 있어요. el caballo más reconocido del mundo, 누가 ¿de dónde es? 아시는 분? Hay personas que conocen 세계 최고의 말, el mejor caballo del mundo, 페루 말 말고. no de Perú. 최베레. 맞아요. 아라비아 말이에요. Sí, de Arabia. 어떻게 하셨어요? ¿Cómo conoció? 야, 근데 왜 최고가 된 줄 알아요? 아라비아 말이? Pero ¿por qué el caballo de Arabia se hizo el mejor? 그 이유가 있어요. Hay una razón. 그 말을 조련하는 사람이요. El entrenador 세계 그 최고의 말들을 다 조련해 봤어요. empezó a entrenar a todos los caballos del mundo. 근데 왜 아라비아 말이 최고 Pero ¿por 말이냐면 qué dijo que el mejor caballo del mundo es de Arabia? 그 유명하다는 말들 다 모아놓고요. Reunió todos los caballos que eran conocidos. 몇 주 동안 물도 안 주고 Por muchos días no daba agua, 먹을 것도 안 주고 no daba comida. 그리고 그렇게 훈련을 시키는 거예요. Y así los entrenaba. 막 그 훈련이 어떤 거냐면 ¿Cómo era el 막 entrenamiento? 밥도 안 준 상태에서 막 풀어놓고 다니게 하다가 O sea, los soltó sin dar comida. 호랑이를 확 불면 Y cuando hace silbato, 어떤 일이 있어도 pase lo que pase, 하다가 딱 멈춰야 돼요. el caballo tiene que pararse. 예? 근데 그래서 이제 Estar quieto. 근데 그 훈련을 시키는데 계속 이제 물을 안 주는 거예요. Pero no daba el agua constantemente haciendo este entrenamiento. 그렇게 오랜 동안을 막 그렇게 Por 훈련시켰습니다. mucho tiempo entrenó. 어떤 경우도 호랑이 물을 딱 써야 돼요. O sea, al momento de hacer silbato, todos los caballos tenían que estar quietos. 근데 그 말들이 한 달 정도를 굶었잖아요. Pero como por un mes no comieron los caballos, 막 다 죽기 por lo 일보 찍는 tanto 거예요. estuvieron casi a punto de morir. 그때 물을 앞에 딱 갖다 놓은 En ese 거예요. momento ha puesto 자, agua, 앞에다가. 그리고 전진! y dijo, 따닥따닥 adelante. 하는데 Todos corrieron, 바로 물 앞에서 pero delante del agua hizo silbato. 물었어요. Hizo silbato. 근데 다른 말들은 에이 몰라 다 Pero 갔는데 todos los 물 caballos 먹었는데. fueron al agua sin escuchar el mandato de su dueño. 딱 네 마리만 Pero solamente 4 caballos, 훈련대로 conforme al entrenamiento, 물 앞에서 딱 섰어요. se pararon y estuvieron quietos. 그 네 마리 말이 Estos 4 caballos, 전부 다 아라비아 말. todos eran de Arabia. 실제 있었던 일입니다. Es lo que ocurrió 그래서 realmente. 세계 최고의 말은 Por eso el mejor caballo del mundo 아라비아 말이에요. es de Arabia. 그리스도인이 그래야 됩니다. 그리스도인. Los cristianos deben ser así. 세상 사람들은 적당히 Las personas del mundo adecuadamente, 받아들이고. admitiendo las cosas, permitiendo. 근데 정말 그 아라비아 말처럼요. Pero como los caballos de Arabia, 멈춰야 할 때서 멈추고 hay momentos donde tiene que pararse, tiene que estar parado. 그리스도인은 그 그리스도인의 성결의 삶에서 넘어서서 안 되는 Los 거예요. cristianos no tienen que desviarse de la santidad de los cristianos. 여러분들 에스키모인들이 늑대 잡는 거 알아요? ¿Ustedes conocen cómo los esquimales cazan a los lobos? 수아나 그 영상 하나 볼 거다. 그래서 에스키민들 어떻게 그 늑대를 잡냐면요. ¿Cómo los esquimales cazan a los lobos? 그 얼음에다 칼을 거꾸로 세워놓습니다. O sea, pone el cuchillo al contrario en el hielo 거기다 늑대가 좋아하는 막 꿀이라든지 y pone miel,
맛있는 걸 발라놔요. estas cosas ricas. 그럼 배고픈 늑대가 Entonces 나타나서 los lobos que tienen hambre 그 aparecen. 피 냄새를 맡고요. Al oler lo que es la sangre, 처음에는 피만 이렇게 살짝 먹다가 al comienzo empieza a lamer la sangre nada más. 이제 하다가 이제 칼이잖아요. 칼에 Y 피가 después 묻었잖아요. llega la punta de la espada. 이렇게 먹다가 Comía así 자기 혀도 베어지는 거예요. y su lengua también se corta. 그럼 자기 피가 막 이 피에 묻어 있는데 Su sangre está derramada en el cuchillo, 자기 피인지도 pero 모르고 ni siquiera se da cuenta que es 계속 su sangre, 먹다가 constantemente la toma. 피가 다 빠져서 Y después su sangre se quita todo y después se desmaya, 그러면 se 이제 muere. Entonces, 에스키면 갔다가 Los esquimales, 오케이 죽었네. después de ver al lobo muerto, lo lleva. 들으면 안 돼요. Así, fácil, ¿no? 이게 참 교훈이 됩니다. Esto nos da una lección grande. 영상 보겠습니다. Vamos a va a ver el video. 무섭죠? ¿Da miedo? 참 교훈이 되잖아요. Nos da una lección, ¿verdad? 그리스인들은 그 죄가 돌 때 그 죄를 용납해 버리게 되면은요. Cuando los cristianos admiten al momento de entrar el pecado, 사실은 자기가 죽어가는 거예요. entonces uno mismo se está muriendo en 내 안에 realidad. 성결이 빠져나가고 La santidad de mí se está saliendo. 그러면 내가 Y 깨끗하지 así, 않으면 cuando yo no soy limpio, 내가 거룩하지 않으면 cuando yo no soy santo, 하나님 함께하지 않아요. ya no Dios obra junto conmigo. 그래서 Por lo tanto, 정말 올해 2019년 el año 2019, 내가 주님 앞에 쓰임 받고 싶고 가족을 전도하고 싶다. si quiere realmente predicar a su familia y 전도에 ser 정말 utilizado 쓰임 por 받는 Dios, 주님의 자녀가 되고 싶다. quiere ser un hijo útil ante la vista del Señor, 거룩해야 돼. entonces tiene que ser santo. 하나님이 거룩하지 않은 사람과 함께하신 적이 없습니다. Porque Dios nunca estuvo con las personas que no eran santas. 그렇다면 Entonces, 거룩하기 위해서 우리가 어떻게 해야 될까? ¿qué hay que hacer para ser santos? 네, buscamos Salmos 42, 시편 42편. Salmos 42, 42, versículo 1 a 2. Salmos 42, versículo 1 a 2. Leamos juntos. Como el Ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 자, 전도를 위해서는 우리가 거룩해져야 Tienes que 되는데 ser santos para la predicación, 이 거룩은 그냥 이루어지는 게 pero no 아니죠. se cumple la predicación así nomás, 갈급한 마음이 sino 있어야 돼요. hay que tener un corazón anhelazo. 이 사슴처럼요. Como este siervo, 이 사슴은요. 하루에 한 번은 반드시 물을 먹어야 돼요. ciertamente cada día tenía que tomar agua. 이 물을 먹지 않으면 Si es que no toma el agua, 사슴은 죽게 entonces el 됩니다. ciervo llega a la muerte. 어느 날 이 다윗이
이 물을 먹기에 갈급한 이 사슴을 본 겁니다. Un día David vio al siervo bramado por el agua. 저런 저 사슴은 저 물이 없으면 죽기 때문에 저렇게 갈급한 마음으로 저렇게 물을 사모하는데 El siervo, como muere si no tiene el agua, está buscando con un corazón anheloso lo que es el 자기 agua. 마음을 돌아본 Pero David se reflexionó en sí 내가 mismo. ¿No? 하나님에 대해서 저런 갈급 사슴 같은 마음이 Yo 있을까? realmente tengo un corazón de siervo hacia Dios. 그걸 생각하면서 Pensando en esto, 이 시편 40편을 escribió 기록한 겁니다. Salmos 42. 여러분들 정말 가족들 전도하고 싶으세요? ¿Ustedes realmente quieren predicar a su familia? 내 사랑하는 사람들 전하고 ¿Quieren 싶으세요? predicar a las personas amadas? 갈급함이 있어요. Tiene que tener un corazón bramido. 정말 내가 물을 먹지 않으면 죽는다라는 Tiene que 갈급함처럼 tener un corazón anheloso que yo moriré si es que no tomo agua. 하나님 정말 다른 애는 몰라도 올해는 꼭 내 부모님 하나님 알게 하고 싶어요. Dios, yo quisiera que mis padres sepan de ti. 내가 어떤 en 일 este 있어도 año. 내 가족들 Pase 집회 lo que 한번 꼭 pase, 데려오고 싶어요. quisiera llevar a mi familia al seminario una vez. 이런 갈급한 마음 있잖아요. Este corazón bramido y anheloso, ¿verdad? 사슴처럼 막 Como el 갈급한 마음. siervo, el corazón anheloso. 거룩함에 갈급한 마음이 없는 사람이 El que no tiene el corazón anheloso 결코 하나님 앞에 거룩하게 살 수 jamás 없어요. puede llevar una vida santa ante la vista de 싸움이 Dios. 있어야 돼요. Hay que tener lucha prácticamente. 제 친구 얘기 가끔 하잖아요, 제가. De vez en cuando yo hablo de mi amigo, ¿verdad? 제 친구가 Mi amigo 아주 운동을 했던 친구였는데 era el que hacía ejercicios, 막 레슬링 막 하고 막 역도 막 이런 거 막 했었어요. hacía muchas cosas, ¿no? Cargar el peso grande, todo esto. 그런데 이 친구가 구원을 받고 Pero él, después de recibir la salvación, 술과 담배를 아주 많이 했었는데요. él era una de las personas que tomaba mucho el licor y 술은 fumaba. 금방 끊었어요. Pero fácil podía dejar de tomar. 이 담배는 못 끊는 Pero 거예요. era muy difícil dejar de fumar. 그래서 담배를 막 끊겠다고 Por eso, como quiso cortar, dejar de fumar, 제가 por lo tanto, 결심을 하는데요. él decidió. 어떻게 Pero 결심했냐면 ¿cómo habrá decidido? 피를 내가지고 Sangre, 받아가지고요. sacó sangre, 진짜입니다, 진짜. de verdad. 쫙 해가지고 이게 피로다가요. Con sangre 절대 담배 피지 않겠어요. escribió, ya no volveré a fumar. 담배를 끊으려고 Para dejar de fumar. 얼마나 그 Por 사슴 같은 마음. Tenía un corazón como el siervo, 그 ¿verdad? 죄를 이기겠다고 El corazón de querer vencer el pecado. 그걸 딱 썼어요. Escribió. 담배 끊었을까요? ¿Habrá ¿habrá dejado de fumar? 못 끊었어. 그리고 또 한 달을 폈어. Después de un mes volvió a fumar. 그렇게 담배가 힘든가 봐요. Creo que es muy difícil dejar de fumar. 근데 No 한 sé 달 exactamente, 돼가지고 pero después de un mes 끊었어요. dejó. 지금은 담배 안 피고 Ahora ya no fuma. 교회 가서 아주 귀한 일꾼을 Y 쓰임 받고 ahora es 있습니다. utilizado muy valiosamente ante la vista 그게 de 사슴 Dios, 같은 ¿no? 마음이거든요. Es el corazón como el siervo, 그리고 ¿no? 그 친구를 통해서 가족들 다 Y por 구원받고요. medio de esta persona, toda su familia llegó a recibir la 지금도 salvación. Hasta 아주 ahora 전도도 열심히 하고 está 잘 살아요. predicando muy bien y está llevando muy bien la vida cristiana. 그걸 아는 거예요. Conoce uno, ¿verdad? 하나님은 거룩한 사람을 쓰는데 Dios utiliza a las personas santas, 거룩은 그냥 이루지 pero la 않습니다. santidad no se cumple así 이 nomás. 피 흘릴까지 No. 싸우는 죄와 싸우는 Hasta luchar, resistir, hasta derramar la sangre, hasta 갈급한 morir, 마음이 tiene 있어야 que 돼요. tener un corazón anheloso. 그리고 두 번째는 Segundo, 하나님의 말씀을 사모해야 돼요. el anhelar la palabra de Dios. 우리 참 구원받은 이제 우리 교회가 시작한 지가 지금 1년도 안 됐습니다. Ni siquiera tenemos un año de empezar nuestra 이제 iglesia, 막 ¿verdad? 구원받고 교회 나오는 분들도 계시고 Hay 근데 personas que recién vienen a la iglesia. y 어떤 todo, 분들은 좀 ¿verdad? 변화가 빠른 분들도 있고 Hay personas que se cambian muy rápidamente, 어떤 분들은 이렇게 변화가 좀 늦은 분들도 pero hay 있어요. personas que no se cambian fácil. 근데 그 차이가 Pero 뭐냐면요. ¿cuál es la diferencia? 사실은 이 말씀을 어떻게 En 대하느냐는 태도가 realidad, 다른 거예요. la postura de cómo tratar la palabra desde ahí se demuestra todo. 정말 말씀을 어떤 마음으로 대하느냐. ¿Con qué corazón está tratando la 생각해 palabra? 봅시다. 정말 말씀을 정말 자기 생명처럼 여기고 Tratar la palabra como fuera su vida. 말씀을 항상 내 생명의 양식으로 여기는 사람. La persona que toma la palabra como el alimento de su vida. 그런 사람이 거룩해지지 않을 수가 있어요? Es imposible, o sea, que esta persona no sea santo. 그럴 수가 없습니다. Es imposible. 말씀을 사모하는 사람은 반드시 La persona que anhela la 변화되고 palabra ciertamente se cambia, 거룩한 삶을 이룰 수가 lleva 있어요. la vida de santidad. 그 성경에 보면은요. Por lo tanto, si vemos en la Biblia, 이 다윗을 보세요. mire a David. 성경에 보면 먼저 이 말씀 먼저 보면은요. Si vemos en la Biblia, si vemos esta palabra primero, 저희를 진리로 거룩하게 없어서. santifícalos en tu verdad. 그러니까 우리가 거룩해지는 것이 무엇으로 되느냐? ¿Por medio de qué podemos ser santos? 무엇으로요? ¿Por medio de qué? 진리인 하나님의 Por medio 말씀으로. de la palabra de verdad de Dios. 그렇기 때문에 정말 우리가 거룩한 삶을 이루기 Por eso, para 위해서는요. cumplir una vida santa, 말씀을 가까이 tenemos que 됩니다. acercarnos mucho a la palabra. Buscamos Salmo 119. Salmo 119, versículo 159. 시편 119편 159절.
자, 레암 순도 Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. 자, 다윗이 간증합니다. David testificó. 내가 주의 법도 사랑함을 보옵소서. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. 이게 다윗이 말씀을 대하는 태도입니다. Esto era la postura como David trató la 계속 palabra. 찾겠습니다. Constantemente vamos a buscar. 또한 베르시클로 61 레암 순도 compañías de impios me Me han han rodeado, mas no me he olvidado de tu rey. 나는 주의 법을 잊지 아니하였나이다. Mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 83, leamos un todo. Porque estoy como él. odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. 몸이 아픈데도 Aunque tenía dolor en su cuerpo, 나는 그 가운데 주의 말씀을, 주의 율례를 잊지 않겠나이다. pero no he olvidado tus estatutos, ¿verdad? 베르시클로 87때에도 87. 나는 주의 법도를 버리지 아니하였사오며 Pero no he dejado tus mandamientos. 95에도 95. 막 악한 사람들이 나를 괴롭히는 사람이 있는데도 불구하고 Aunque los impíos me han aguardado para destruirme, 나는 주의 증거를 mas yo 생각하겠나이다. consideraré tus testimonios. 그리고 시엔토 누에베에도 109. 막 생명을 위협받는 상황이에요. En la situación donde su vida estaba recibiendo el peligro de la 그런데 다윗이 뭐라 muerte, 간증합니까? pero ¿cómo testificó David? 나는 주의 법을 잊지 않겠나이다. No olvidaré, no me he olvidado de tu ley. 그리고 100편에도 El versículo 100. 나는 주의 법을 지킴으로 나의 명찰함이 노인보다 승하나이다. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. 베르시클로 145에도 En 145, 막 그 어려운 상황 가운데서도 en la situación difícil, 나는 주의 율례를 지키리이다. respóndeme y guardaré tus estatutos. 예, 143에도 143. 환난과 우환이 왔어요. Aflicción y angustia tuvo él. 근데 다윗은 뭐라 Pero ¿cómo 간증합니까? testificó? 주의 계명은 나의 즐거움입니다. Mas tus mandamientos fueron mi delicia. 그리고 157에도 157. 핍박하는 사람이 있어요. Había perseguidores. 그래 나는 주의 증거에 의해서 떠나지 않겠습니다. Más de tus testimonios no me he apartado. 161에도 161. 핍박하는 사람들이 엄청 많아요. Había muchas personas que le perseguían, 다윗은 또 pero 간증합니다. testifica David. 나는 나의 마음 주의 말씀만 Pero mi 경외하겠나이다. corazón tuvo temor de tus palabras. 결론이 뭡니까? ¿Cuál es la conclusión? 다윗은요. David, 슬플 때나 en momento triste, 환난이나 tribulación, 고난이나 sufrimiento, 핍박이나 persecución, 어떤 경우에도 en cualquier caso, 뭐만 붙잡았어요? solamente que agarró, 라발라블라. solamente la palabra. 말씀만 붙잡고 말씀. Solamente agarro la palabra nomás. 우리도 한번 결심 한번 Nosotros 해봐요. también tenemos que decidir en nuestro corazón. 올해 2019년 정말 거룩하게 살고 싶잖아요. Quiere llevar realmente santamente en este año 정말 내 2019, 가족들 ¿verdad? 전하고 싶잖아요. Quiere predicar a su familia, ¿verdad? 그러면요. Entonces 결심하세요, tiene 결심. que proponer su 하나님 corazón, 내가 obviamente. 올해는요. 정말 말씀만 붙잡고 살겠습니다. Dios, este año yo agarraré solamente la 내 palabra y 삶 viviré. 가운데 어떤 고난과 핍박과 시련과 어려움이 있어도 Aunque presenten dificultades, angustias en mi 저는 vida, 하나님 정말 저는 말씀만 yo 붙잡겠습니다. solamente agarraré la palabra. 말씀만 붙잡겠습니다. Solamente la palabra. 말씀을 가장 높이겠습니다. Levantaré más la palabra. 결심 한번 Hay 해보세요. que decidir 아, una 그런 vez, 결심도 없이 sin tener una decisión así. 어떻게 우리가 거룩함을 ¿Cómo 이루겠어요? podremos ser santos? 말씀 시간에 일찍 오세요. Vengan temprano a la hora de la palabra. 띵동띵동 막 이러면 Porque si escucho 저도 설교하다가 el 이게 timbre, yo también, 이게 필름이 끊겨버려요. dando ese sermón, se corta lo que yo tenía en mi mente, ¿no? 설교 잘하다가 막 이래버린다. Estoy dando ese sermón muy bien, 알죠? pero de repente escucho esto y 좀 se me 말씀을 olvida. 대하는 태도를 Por lo 한번 tanto, 바꿔봅시다, hay que 우리가. cambiar un poco la postura de cómo tratar la palabra, ¿sí? 그리고 어떤 사람이나 그런 걸 의지하는 것이 Y 아니고 no hay que confiar en ninguna 다윗처럼 persona, sino como 어떤 David, 경우에도 en cualquier caso, 하나님 말씀 붙잡아 봅시다. solamente agarrar la palabra de 그리고 Dios. 또 거룩해지기 위해서는요. Y para ser santos, 자, 맨첫 찾았던 말씀. la primera palabra que hemos buscado. 프리메로 디모데오 카피톨 4로 돌아가 보겠습니다. Vamos a volver a 1 Timoteo. 프리메로 디모데오 4 베르시클로 5 디모데전서 4장 5절 leamos juntos. Porque por la palabra de de Dios y por la oración es 자, santificado. 거룩을 위해서 첫 번째는 말씀이고 Primero, para ser santo, la palabra. 두 번째는 Segundo, 기도예요, 기도. la oración, ¿verdad? 기도도 기도할수록 하나님과 접촉이 많아지는 En 거죠. cuanto ore más, puede tener más contacto con Dios. 하나님 저희 숨은 죄악을 버리게 해주세요. Dios, ayúdame para poder dejar pecados 정말 escondidos. 거룩이 무엇인지 알게 해주세요. Hazme conocer qué es la santidad. 그래서 이제 정말 올 한해 거룩함을 이뤄서 Por eso, cumpliendo la santidad en 주님 앞에 este 쓰임 받기 año, 위해서는 para ser utilizado por Dios, 말씀뿐만이 no 아니라 solamente la palabra, 그리스도의 기도 생활. sino la vida de la oración de los cristianos. 적어도 말씀 기도를 하루에 2시간. Al menos 2 horas al día la palabra y la oración. 몇 시간요? ¿Cuántas horas?
2시간. 2 horas. 근데 말씀 1시간은 참 쉬운데 그래도 Es 쉬운데 muy fácil escuchar la palabra 1 hora, ¿verdad? 기도 1시간은 Pero orar, o sea, 1 hora, 막 다 꼬여버리죠 몸이 막. su cuerpo se torce, ¿no? 5분만 이러고 있어도 막 Si está así 5 minutos, 아이고 막 이러고. tiene dolor del cuerpo, ¿verdad? 저도 목사지만 Yo también, aunque soy pastor, 말씀은 한 10시간이라도 읽겠어. o sea, si me mandara a leer la Biblia 10 horas, sí puedo. 근데 기도는요. Pero orar, 그래도 어떻게든 시간 전체적인 시간을 한 1시간 이상은 하려고 노력을 하거든요. trato de orar más de 1 hora, 근데 정말 쉽지가 pero 않더라고요. no es fácil de verdad. 제가 부끄러운 간적이지만 Es un testimonio muy vergonzoso, 정말 기도 1시간 이상 하기 쉽지 pero 않아요. es muy difícil hacer la oración por 1 hora. 맞아요, 틀려요. ¿Correcto? 그래도 노력해야 됩니다. Igual tenemos que esforzarnos, ¿no? 1시간 아니더라도 Aunque no sea 1 hora, 우리 하루에 completa, 5번씩 기도하고 있죠? estamos orando 5 veces al día, 아침에 ¿verdad? 일어나서 한 번, Al momento de levantarnos, 식사 3번, antes de comer 3 veces, 그리고 자기 전에 한 번, antes de dormir. 5번은 꼭 하고요. Hay que hacer 5 그 veces 외에도 al día y excepto esto, 개인적인 간구로서 puede hacer una oración 저 personal, 하루에 ¿no? 기도 한 30분 이상. Orar más de 30 minutos al menos al día. 근데 여러분보다는 제가 조금 더 기도는 더 할 것 Pero 같아요. creo que yo oro más que ustedes. 왜냐면 저는 설교하는 시간이 많고, Porque yo tengo más tiempo de dar sermón. 그러니까 이 Por lo 설교 tanto, 전에 충분한 기도하지 않고 올라오면요, Si es que subo a dar el sermón antes de no orar, 이 설교가 엉뚱한 얘기가 막 나오고 entonces sale la palabra rara. 그렇기 때문에 정말 Por 주님 eso, 의지하고 de verdad, confiando mucho en Dios, 준비를 많이 합니다. me preparo bastante. 하지만 꼭 말씀 전하는 사람 아니더라도 Aunque no sea una persona que predique la palabra, 그리스도는 정말 los 기도 많이 해야 돼요. cristianos ciertamente deberían de orar mucho. 저도 Al menos, 말씀 기도 토탈 적어도 en 2시간, total, la palabra y la oración 2 아셨죠? horas, ¿sí? 2시간 이상은요, 2 horas, al menos 2 말씀이든 horas, 기도든 que sea la palabra y 꼭 oración. 함께 해서 꼭 이렇게 하려고 해보세요. Tienen que tratar de hacer 그래야 거룩을 이룰 수가 para 있어요. cumplir la santidad. 태국에는요, En Tailandia 모겐족이라는 사람들이 있는데 hay personas de Morgen. 이 사람들이 눈 시력이 몇이냐면 ¿Cuánto de vista tiene estas personas? 와우 9.0 9.0 9.0. 저는 거의 마이너스 1보 직전. Yo casi menos de 0. 야, 눈 최고. 눈 여러분들 그래서 세상에 눈이 이렇게 좋아 이 사람들이. O sea, tiene una buena vista, ¿verdad? 정말 놀랍잖아요. Es algo maravilloso. 이 사람들이 왜 이렇게 눈이 좋은 줄 ¿Por 알아요? qué tienen una buena vista? 방법이 있어요. Hay una manera. 하루에 2시간씩 있잖아요. Más de 2 horas al día, 먼 바다를 본대요. ve al mar lejos, 다른 거 안 하고 sin hacer otras 하루에 cosas. 2시간씩 2 horas al 먼 día, 바다만 먼 데만 ve 본대. mar que está muy lejos. 이렇게 계속 하면은요. Si hace esto constantemente, 제일 눈이 안 좋은 사람이 la persona que no tiene una buena vista 5.0. es 5.0. 와우. 대단하죠? Es algo grandioso, ¿verdad? 왜 이유가 뭐냐면 ¿Cuál es la razón? 2시간씩은 그렇게 하는 Porque 거죠. 2 horas al día hace 그렇게 esto. 눈 훈련을 하니까 Como entrena con sus 그렇게 눈이 ojos, 좋지. es muy bueno. 우리는 manejar 이런 sus 훈련하지 ojos, ¿verdad? 말고 Nosotros sin hacer esto, 하루에 2시간씩 뭐 2 하자고요? horas que hacer 말씀과 la palabra 기도. y la oración. ¿sí? 이런 사람이 거룩하게 안 바뀌겠어요? Estas personas no se cambiaron como santos, 당연히 바뀌죠. obviamente sí, ¿no? 그리고 또 거룩하기 위해서는요. Y para ser santo, otra cosa más, 꼬문요, comunión, 교제. comunión. 이 교회에 함께하는 거. Estar juntos en la iglesia 이 교제와 교회는 너무나 중요합니다. es muy importante la comunión. 그리고 사막에서 사람이 살아남으려면 어떻게 해야 돼요? Para que una persona pueda sobrevivir en el desierto, ¿qué es lo que tiene que hacer? muy fácil. 사막을 지나가려면 필수적인 게 있어요. Hay una cosa que tiene que hacer sí o sí para pasar por el desierto. 반드시 거쳐가야 되는 거. El lugar donde tiene que pasar sí o sí. 오아시스입니다. Oasis. 오아시스. 나 어떤 사람이 바빠요. Por ejemplo, uno Ah, está 나는 muy 너무 ocupado. 바빠서. Como estoy muy ocupado, 나는 오아시스 거쳐갈 시간이 no 없어. tengo tiempo para pasar por oasis. 그 사람 살아서 사막 ¿Esta 건널까요? persona podría sobrevivir en el desierto? 절대 못 건넙니다. No. 그 사막에서 살아남기 위해서는 Para poder sobrevivir en el desierto, 반드시 sí o 오아시스를 sí 지나야 tiene que 돼요. pasar por oasis. 그 오아시스가 바로 교회입니다. Oasis es la iglesia. 우리는 구원받은 이후에 신앙생활은 광야를 걷는 거예요. O sea, la vida cristiana después de recibir la salvación es igual a caminar por el desierto. 광야 가운데 힘 있는 삶을 살기 위해서는요. Para llevar una vida fuerte en el desierto, 반드시 오아시스를 tiene que 거쳐야 돼요. pasar sí o sí por oasis. 오늘도 오아시스에 지금 오신 겁니다. Hoy también vinieron al oasis, 말씀 배우고 aprender la palabra, 지쳤던 마음을 돌아보고 volver a reflexionar su corazón desanimado, 말씀으로 위로받고 recibir consuelo por medio de la 내가 어떻게 palabra, 살았는지를 돌아보게 되고 reflexionar cómo yo he llevado la vida hasta 그래서 ahora. 아무리 Por lo 바빠도요. tanto, aunque esté muy ocupado, 어떤 분들은 너무 바빠서 뭐 주일날 수일날 hay 못 나온다. personas que no vienen el día domingo ni miércoles por estar ocupados. 예, 다른 날은 뭐라도 해요. Aunque no sea otros días, 도민고. el día domingo. 도민고는 Sí o sí 절대 hay que 빠지면 안 돼요. venir el día domingo sin 이건 faltar. 그리스도인들이 오아시스입니다. Porque es oasis para los 그 cristianos. 오아시스에서 물과 같은 말씀을 먹지 Si no 않으면은요. tomara el agua como palabra en oasis, 우리 그리스도인들은 entonces
이 광야 같은 Los 신앙생활 가운데 cristianos 승리할 수가 no 없어요. podrían tener triunfo en la vida 거룩을 이룰 cristiana. 수도 No 없고 podría cumplir lo que es la santidad. 신앙을 지키기 힘들어요. Tampoco sería difícil guardar la fe. 그 말씀과 교제에 안 나오는 분이 신앙생활 잘하는 분 봤어요? ¿Han visto las personas que llevan bien la vida cristiana sin participar en la iglesia? 거룩하게 사는 분 봤어요? ¿Hay personas que llevan santamente? 없어요. No, nadie. 그럴 수가 Es 없어요. imposible. 그래서 반드시 이 신앙생활의 광야 가운데 이 Por lo 오아시스 tanto, 같은 en el 교회는 desierto 반드시 있어야 되는 겁니다. hay que haber un lugar llamado oasis, Yeah, como la Jacob이- iglesia. 학겁이 고난을 많이 당했잖아요. 막. Jacob ha padecido muchos sufrimientos, ¿verdad? 디나 자기 딸 디나가 강간도 Su 당하고 hija Dina ha sido violada 그 자녀들이 그 아들들이 막 세겜 사람들 다 죽이는 사건도 y 있고 hubo un acontecimiento como sus hijos mataron a las 막 personas. 안 de 좋은 Siquem. 일들이 막 계속 생기는 거예요. 막 Constantemente ocurrían cosas malas. 그때 Pero en ese momento, Jacob이요. Jacob 그 조용히 하나 기도합니다. secretamente oró a Dios 그리고 생각을 해내요. y después pensó, 아, 내가 했는데 하나님과 약속했는데 recordó que había tenido promesa con Dios antes. 하나님이 나를 지켜주면 내가 베델로 하나님이 계신 베델로 간다고 약속했는데 Prometió volver a ver dónde está Dios si es que Dios lo protege. 내가 그 약속을 안 Pero 지켰구나. yo no he cumplido esta promesa. 하나님이 계신 하나님의 집 La casa de Dios, el lugar donde está Dios. 베델로 가야 되겠구나. Tengo que ir a Bedel. 그리고 베델로 갑니다. Y así se fue a Bedel. 그리고 베델에 도착해서 Y cuando llegó a Bedel, 그가 그 베델에다가 앞에다 엘 베델이라고 이름을 바꿔요. ha puesto otro nombre, ¿no? Cambió el nombre El Bedel. 베델. 베델은 집이란 뜻이고 Bedel se refiere a la casa. 엘은 하나님을 가리킵니다. Él se refiere a 엘 Dios. 베델. El Bedel. 하나님이 계신 집. La casa donde está Dios. 여러분 보겠습니다. Pregunto a ustedes. 교회가 무슨 집이에요? La iglesia, ¿qué casa es? 교회가 ¿Qué casa es la iglesia? 엘 베델입니다. El Bedel. 교회는 엘 베델입니다. La iglesia es el 하나님이 Bedel. 계신 곳이에요. El lugar donde está Dios. 왜 realmente. 우리가 이 가운데서 말씀과 교제 가운데서 Porque- 왜 우리 신앙이 회복됩니까? Nuestra fe se recupera por medio de la palabra y por medio de la 교회는 comunión. 하나님 집이 Porque 계신 la iglesia 집이거든요. es la casa donde está Dios. 이런 에디피시오가 No 아니라 edificio. 이건 건물이고 Esto es edificio nada más. 돈 받은 그리스도인들이 함께 Sino 모이는 곳. el lugar donde se reúnen los cristianos realmente salvos. 그곳에 엘베델 En ese 하나님이 함께 하시는 momento 겁니다. está Dios. 그렇기 때문에 El Bedel. 교회는 Por lo tanto, la iglesia 하나님의 집인 거예요. es la casa de Dios. 그래서 우리가 하나님의 집에 함께 할 때 Por eso cuando estamos en la casa de Dios, 이 가운데서 en medio de esto, 하나님이 오아시스 같은 말씀을 주는 거예요. Dios nos da la palabra como 우리 oasis. 신앙이 회복되는 겁니다. Nuestra fe se recupera. 그래서 우리 특별히 우리 Por lo tanto, especialmente 임원들은요. nosotros los presidentes 주일술날 no 절대 tienen que 빠지면 안 돼요. faltar jamás el día domingo ni miércoles. 본이 돼야 됩니다. Tiene que ser ejemplo para los hermanos. 뿐만 ¿verdad? 아니라 No solamente esto, 어떤 이 주일 다른 날은 몰라도요. aunque no sea otros días, 주일날 el día domingo, 엘베델입니다. el Bedel. 여기서 우리가 이 오아시스 같은 곳에서 회복하는 거예요. Hay que recuperarse en el lugar llamado oasis, ¿no? 우리 여기 한국 분들 대단하지 않아요? Son grandiosos los hermanos. 여행 Los de 중인데도 Corea estuvieron haciendo viaje 예, 이 주일날 말씀 들으러 오잖아요. y vinieron a escuchar la palabra el día domingo. 놀랍지 않아요? ¿No es algo 가고 maravilloso? 싶은데 더 많을 텐데 지금. 막. Habrá más lugares que Machu Picchu도 quisieran 가야 ir, 되고 ¿no? 막 Tienen que 지금 ir 막 a Machu Picchu, ¿no? 볼리비아 우유니도 가야 되고 A 막. Uyuni de Bolivia. 근데 주일이라고 다 Pero 다른 como 일정 ese 남겨놓고 día domingo dejando a un lado el plan, 말씀 들으러 오잖아요. vino a escuchar la 아, 그게 palabra. 정상적인 거죠. Esto es algo normal. 그리스도인들이. Los 맞아요, 들려요. cristianos, ¿sí? 주일 빠지는 거를 막, 뭐 한번 빠질 수도 있지. O sea, faltar una vez el día domingo puede ser. 오아시스를 그냥 지나가는 거예요. Es igual a pasar por oasis. 그러면 일주일 내내 Entonces, durante la semana 신앙의 갈증이 생기는 va 거예요. a tener sed de la fe. 신앙의 생활 힘이 없어, 힘이 없어. No va a tener fuerza para llevar la vida domingo는 cristiana. 무조건. Por lo tanto, sí o sí el día 그 domingo, 주일날, 그 수요일날, el día miércoles, 그리고 뭐 구역 모임, La 조모임, reunión del 뭐 distrito. 봉사의 모임, 어머니 모임 servidores, madres, 빠지 마세요. no falte, por favor. 빼라도 시간 또 조금만 한 구절 마지막 Un versículo más para 이거만 terminar. 마칩시다. 에베시 부스카모 에베시오 시간이 좀 지났습니다. Pasó un poco de tiempo. 이 모아쁜 사람이 이렇게 설교하는데 저를 봐서라도 좀 빠져 들어주세요. Espero que puedan terminar de escuchar porque el que tiene mala garganta está haciendo así ese sermón, ¿no? 에베시오 카피톨로 4 베르시클로 1와 3 에베소서 4장 1절에 3절입니다. 레amos juntos. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 그래서 전도를 Por lo tanto, 위해서는요. para la predicación, 교회가 하나 되어야 됩니다. la iglesia tiene que ser uno, 안으로 사랑해야 됩니다. amarse por dentro. 서로 겸손과 온유와 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고. Hay que admitir unos a otros en el amor, ¿no? 아까 우리 사슴에 대해서 배웠죠. Hace poco tiempo aprendimos acerca del siervo, ¿no? 다 사슴 전체가 그런 건 아닌데
거의 90%의 사슴들이요 몸 안에 없는 게 하나 있어요. No todos los ciervos, sino el 90% de los ciervos no tiene algo en su cuerpo. 뭐가 없는지 아세요? ¿Cuál es? 쓸개. Vesícula biliar. 코노세? 쓸개. Vesícula biliar. 베시- ¿Han escuchado? 뭐? 베시쿨라 뭐? Vesícula biliar. 예, 그게 없어요. No tienen esto. 이게 사슴은요 그리스인을 상징하고 El ciervo se refiere a los cristianos 예수님을 나타내요. y se refiere a Jesús. 예를 들면 이 쓸개는 이거 해독하는 걸 하는 거거든요. O sea, vesícula biliar es mover órganos, creo. 예를 들면 우리는 막 기분 나쁜 소리를 들으면 막 Por ejemplo, cuando escuchamos 화가 나면 el sermón malo, entonces cuando no nos enojamos, 속이 쓰려요. 막 entonces tenemos dolor en el estómago, 속이 ¿no? 쓰릴 때 그 속 쓰린 거를 해결하는 게 쓸개. O sea, cuando tiene dolor en el estómago, para poder solucionarlo existe vesícula biliar. 여기 사람 중에서 있잖아요. Entre las personas 예, 쓸개가 없는 분이 있어. hay 쓸개가 una 없는. persona que no tiene vesícula biliar. 일부러 자른 게 아니고 No lo cortó al propósito. 쓸개가 없는 분. El que no tiene vesícula biliar. 누군지 아세요? ¿Quién es? 예수님이에요. Jesús. 왜 예수님이 쓸개가 없는 줄 Porque 알아요? Jesús no tiene vesícula biliar. 막 은사집에 가룟 유다가 제자가 팔았고 Judas en 30 piezas de plata lo vendió. 베드로가 3번 Pedro 부인하고 traicionó 3 veces. 자기 뺨을 치고 Había golpeado su 그리고 mejilla. 정사들이 조롱하고 Los soldados se burlaban de él, 그런데 그런 사람들을 원망하지 않아요. pero no tuvo odio hacia estas personas. 속이 쓰려하질 않아요. O sea, no tuvo dolor en el estómago, no tuvo dolor en 쓸개가 el 있어서 막 corazón. 속이 쓰리게 되는 건데 O sea, tiene que tener vesícula biliar 몸의 컨트롤을 para tener 잡아주려고. dolor. 근데 예수님은 쓸개가 없어요. Pero Jesús no tiene vesícula biliar. 누가 조롱하고 막 오해하고 Aunque otras 핍박하고 personas me persigan, 자기 me 뺨을 때리고 malentiendan, 해도 aunque me golpeen la mejilla, 오히려 그 사람을 기도해요. más bien orar por estas personas, ¿no? 자, 우리 다 쓸개 한번 다 띨시다. Hay que cortar nuestra vesícula biliar, ¿sí? 우리는 다 그리스도인들은 돌인데요. Porque los cristianos son piedras, ¿no? 레돈도 동그란 돌, Piedra 네모난 돌, redonda, 세모난 돌. cuadrada, 그러니까 서로 triangular. 부닥치다 보면 서로 Por eso cuando se chocan, 나한테 맞는 사람도 있고 안 맞는 hay 사람도 personas que 있고. me caen, hay personas que no me caen. 그러니까 막 서로 막 Por lo 싸우기도 tanto, hay 하고 lucha, pelea, 방법은 하나예요. hay una sola manera, 사슴처럼 como siervo. 쓸개 없는 사슴처럼 Como siervo que no tiene vesícula biliar. 쓸개 없는 예수님처럼 Como Jesús que no tiene vesícula biliar. 우리가 정말 서로 용납하고 Hay 사랑 que 가운데 admitirnos unos a otros en el amor. 그렇다면 교회는 더 하나 되고 Y así la iglesia se puede unir más 더 힘있게 나갈 수 있을 y 거예요. seguir adelante más fuertemente. 맞죠? ¿Entendieron? 재밌는 얘기가 있습니다. Hay un cuento muy gracioso. 말 안 듣는 아들이 있어. Hay un hijo que no escucha 시험을 bien. 봤는데 Tomó el examen 거의 막 성적이 너무 안 좋은 거예요. y salió mal, desaprobó. 아버지가 너무 화가 나가지고 El padre se enojó. 또 다음부터 이성적표 가져오면 Si traes de nuevo esta nota, 아빠라고 부르지 마. no me llames padre. 혼내서 버렸어요. Así dijo. 저렇게 혼냈으니 저놈이 이제 시험을 잘 보겠지. Por eso él pensaba que él tomaría, su hijo tomaría bien el 아들이 examen. 성적표를 가졌어요. Y al día siguiente su hijo trajo de nuevo el examen. 그리고 아들이 Y el 아버지에게 hijo 얘기합니다. 아저씨 성적표 받았어요. Señor, he traído la nota. 아니 이걸 못 알아듣네. Hay personas que no entienden, ¿no? 못 알아듣는 분들은 나이들이 좀 많이 드셔서 Los que no entendieron, como tienen edad, 못 알아듣는 것 같습니다. me parece que no están 설교 entendiendo. 빨리 마쳐야 되겠네요. Creo que tengo que terminar rápido ese sermón. 지금 재밌는 얘기를 했는데 아무도 잘 안 웃네. Nadie ríe. 자 그리고 그리스인들은요. 이만합시다. Hasta aquí. 시간이 많이 지났네요. 더 할 얘기가 좀 Ha 있는데 pasado mucho tiempo. Tengo más cosas que decir, 제가 오늘만 설교하는 사람 아니고 pero como no soy persona que tengo que dar sermones 아무튼 hasta hoy nada más, ¿no? 2019년 Este año 2019 전도의 삶을 삽시다. llevemos una vida de la predicación. 전도는 그냥 되지 않습니다. La predicación no es fácil. 자 전도하려면 어떻게 해야 된다고요? ¿Cómo hay que hacer para predicar? 첫 번째 Primero, 성결해야 됩니다. ser santos. 성결해야 됩니다. Ser santos. 성결하려면 어떻게 해야 Para ser 된다고요? santos, ¿cómo tiene que hacer? 성결하려면 Para ser santos, 성결하려면 para ser santos, 얘기해봐요. ¿qué hay que hacer? 말씀과 기도로 깨끗해지고 Palabra, oración se puede limpiar, ¿no? 그리고 하여튼 그리고 이 교제와 말씀과 교제도 Comunión, oración, 그리고 서로 용납하고 하나 되고 admitirse unos a otros. 그런 것이 있기 전에는요 Antes que exista esto, 하나님 역사는 일어나지 않아요. no puede haber la obra del Señor. 그 잊지 말고 Sin olvidar en esto, 올해 정말 내 올해는 2017년 내 사랑 가족도 꼭 전하고 싶다. este año 2019 quisiera predicar a mi familia amada. 그러면 깨끗합시다. Hay que ser santos, ¿sí? 그리고 깨끗해지기 위한 말씀과 기도와 Y palabra, 교제와 oración, comunión, 그런 가운데 우리가
힘을 다해서 거할 para 수 있도록 ser 합시다. santos, para morar bien 자, esto. 오늘 말씀 La 여기까지 palabra hasta 하겠습니다. aquí. 올해모 순토스 주님 참으로 Dios 감사드립니다. Padre, te damos gracias. 오늘도 말씀을 통해서 우리를 돌아보는 귀한 시간을 함께했습니다. Hemos tenido un tiempo de reflexionarnos en nosotros mismos por medio de la palabra. 함께 교회가 거룩함을 이루어서 주님 앞에 크게 쓰임 받는 우리 구스코 교회가 될 수 있도록 Ayude para que 도와주옵소서. la iglesia de Cusco pueda ser útil ante la vista de ti. 그리고 주님 앞에 계획된 모든 계획들이 순적히 진행되어 갈 수 있도록 Y 도와주옵소서. ayude para que se puedan cumplir todos los planes que hemos planeado en la iglesia. 주님의 은혜에 감사드리며 Agradeciendo a tu gracia. 자비하신 주님의 은혜에 의하여 기도드렸습니다. En el nombre de Jesús hemos orado.